Praise God. Let's go to the word of God. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு இன்று இப்பொழுது போவோம். හොඳ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අදවසේ ඇතුල් වෙමු. சந்தோஷமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிப்போம். අපි තාමත් ප්‍රීතියෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගමු. Let's study the word of God. Listen to the message of God in a joyful manner. Now this year happens to be the 22nd anniversary year of our Mount Carmel Church. நமது கர்மேல் பர்வத சபையின் 22வது ஆண்டு இந்த ஆண்டு. අපේ කර්මෙල් පර්වත සභාවේ 22 වෙනි සංවත්සරය තමයි මේ වර්ෂය. ஆகவே ஜனவரி மாதத்திலே இருந்து 22 என்ற தலைப்பில் அநேக செய்திகளை நான் கொடுத்து கொண்டு வந்தேன். ඒ නිසා ජනවාරි මාසයේ ඉඳන් මේ 22 සම්බන්ධව බොහෝ විවිධ වූ දේශනා කරමින් පැමිණියා. I have been preaching from number 22, pertaining to number 22 from January. And today is my last sermon on 22. இன்றைக்கு தான் இந்த 22 என்ற தலைப்பில் எனது கடைசி செய்தி. අද දවසේ ඇවිල්ලා මේ 22 සම්බන්ධව දේශනා කරන අවසාන දේශනාව. நீதிமொழிகள் 31 படிக்க போகிறோம். අපි හිතෝපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදය ඉගෙන ගන්න යනවා. We are going to study Proverbs chapter 31. அதிலே 10வது வசனத்திலே இருந்து 31வது வசனம் வரைக்கும் இருக்கின்ற அந்த 22 வசனங்களும் அகர வரிசையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. ඒක මේ 10 වෙනි පදේ ඉඳලා 31 වෙනි පදය වෙනකන් ඒ පද ටික පිළිවෙල නෑ අක්ෂර ප්‍රබන්ධ අක්ෂර ප්‍රබන්ධාකාරයෙන් ලියලා තිබෙනවා. Verse 10 to 31, the 22 verses have been written acrostically, which means verse 10 begins with Aleph, 11 with Beit, 12 with Gimel, all the way down to 31 beginning with the letter Tau. அப்போ 10வது வசனம் ஆலெஃப் என்ற எழுத்தில் தொடங்குகின்றது. ඒ කියන්නේ 10 වෙනි පදය ඇවිල්ලා ආලෙෆ් කියනවා අකුරෙන් ආරම්භ වෙනවා. 11வது வசனம் பெய்ட் என்ற எழுத்திலே ஆரம்பிக்கிறது. 11 වෙනි පදය බෙත් කියනවා අකුරෙන් ආරම්භ වෙනවා. அப்படி முறையான அகர வரிசையின்படி எபிரேய எழுத்துக்கள் 22லும் தொடங்குகின்ற விதத்தில் 31வது வசனம் டவ் என்ற 22ஆம் எழுத்தில் முடிவடைகின்றது. එහෙම පිළිවෙලට අක්ෂර වින්‍යාසයේ පිළිවෙලට අවසානයේ වෙනකන් ඇවිල්ලා 31 වෙනි පදයේ ටව් කියනවා අක්ෂරය අවසාන වෙන විදිහට මේක ලියවිලා තිබෙනවා. இப்போ இந்த 31ஆம் நீதிமொழிகளை 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். දැන් මේ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හිතෝපදේශයේ කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. Proverbs 31 could be divided into two. Part 1 verses 1 through to 9 and part 2 verses 10 through to 31. முதலாவது பகுதி முதலாம் வசனத்திலிருந்து 9ஆம் வசனம் வரை. ඉතින් පළවෙනි කොටස ඇවිල්ලා පළවෙනි පදයේ ඉඳලා 9 වෙනි පදයේ දක්වා. இரண்டாவது பகுதி 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 31ஆம் வசனம் வரை. දෙවෙනි කොටස ඇවිල්ලා 10 වෙනි පදයේ ඉඳලා 31 වෙනි පදයේ වෙනකන්. அதிலே அந்த 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 31ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கின்ற அந்த 22 வசனங்களும் பெண்களுக்காக பெண்கள் சம்பந்தமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. මේක මේ දෙවෙනි කොටසට අදාළ වන්නා ඔය 10 වෙනි පදේ ඉඳලා 31 වෙනි පදේ වෙනකන් ඒ කොටස කාන්තාවන් සම්බන්ධව ලියවිලා තිබෙනවා. Verse 10 all the way to 31, namely the second section is talking about a woman or women. இப்போ அநேக பெண்களினுடைய கருத்தரங்குகளிலே இந்த பகுதியை கற்றுக் கொடுப்பார்கள். දැන් කාන්තාවන්ගේ බොහෝ රැස්වීම් වල මේ කොටස උගන්වනවා. In many women's seminars this section is taught, and at a later date I am going to teach these 22 verses exclusively for women. எதிர்காலத்திலே இனி வரும் நாட்களிலே என்றாவது நான் அந்த 22 வசனங்களையும் பெண்களுக்காகவே கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ඉදිරි කාලයේදී එන්නව කවදා හරි දවසක කාන්තාවන් උදෙසාම මේ 10 වෙනි පදයේ ඉඳලා ඒ 31 වෙනි පදයේ වෙනකන් උගන්වන්න යනවා. அது ஒரு பெண்கள் கருத்தரங்கிலே கற்றுக் கொடுக்க போகிறேனா அல்லது கேமராவுக்கு கற்றுக் கொடுத்து யூடியூபிலே போட போகிறேனா தெரியாது. ஏதோ கற்றுக் கொடுப்பேன். ඒක කොයි ආකාරයෙන් කොහොම උගන්වන්න යනවද? කාන්තා රැස්වීමේදී උගන්වන්න යනවද? එහෙම නැත්නම් කැමරාවට උගන්වලා YouTube එකේ දාන්න යනවද? දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි උගන්වන්න යනවා. I don't know whether I would conduct a women's seminar or whether I would teach it to the camera and publish it on YouTube for your
use. I don't know, but I will teach. ஆனால் நான் அதை கற்றுக் கொடுப்பேன். කොහොම වුණත් මම ඒක උගන්වන්න යනවා. அதே போல ඒ වගේම சபையிலே என்றாவது ஒரு நாள் முதல் 9 வசனங்களையும் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன். කවදා හරි දවසක සභාව ඇතුලේ මේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා 9 වෙනි පදේ වෙනකන් ඒ පළවෙනි කොටස උගන්වන්න යනවා. And in the near future, I don't know when, I will definitely preach from the first 9 verses. Now, if I'm going to preach all these at a later date, what am I going to do now? இதெல்லாம் எதிர்காலத்துல தான் பேச போறேங்கற. அப்ப இன்னைக்கு என்னத்தடி நான் பண்ண போறேன்? මේ සේරම ඉස්සරහට උගන්වන්න යනවා නම් අද මොනවද මේ උගන්වන්න යන්නේ? கவனியுங்கள், நீதிமொழிகள் என்பது கவிதை புத்தகங்களில் ஒன்று. හොඳට අවධානය දෙන්න. හිතෝපදේශය කියන්නේ කවි පොත් වලින් එකක්. Now you need to remember that Proverbs falls into the category of wisdom literature, which means it's a poetry. Now poetical meanings can be deduced or derived in a diverse manner. இப்போ கவிதைகளை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விதத்தில் அர்த்த பெயர்ப்பு செய்ய முடியும். කවි ඇවිල්ලා එක කවියක් ගත්තනම් එය එකකට වඩා අධික වූ අර්ථකථනයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වූ දෙයක්. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබට? இப்போ கவிதை என்று சொல்லும் பொழுது அதிலே பல அர்த்தங்கள் உண்டு. දැන් කවියක් කියලා කියපුවම ඒකේ විවිධ වූ අර්ථයන් තිබෙනවා. ஆவிக்குரிய அர்த்தம், ආත්මික අර්ථයන්, இயற்கையான அர்த்தம், ඒ වගේම ස්වභාව සෞන්දර්ය සම්බන්ධ අර්ථයන්, அடையாள ரீதியான அர்த்தம், ඒ වගේම සංකේතාත්මක අර්ථයන්, தீர்க்க தரிசன அர்த்தம், ඒ වගේම අනාගත වාක්‍ය අර්ථයන්, எத்தனையோ அர்த்தங்கள் கவிதைகளிலே வரும். බොහෝ අර්ථයන් කවි තුලින් පැමිණෙනවා. When you talk about poetry, you can deduce spiritual, metaphorical, symbolical, allegorical, prophetical, and natural meanings. And today I am going to show a symbolical, prophetical explanation of Proverbs chapter 31. இன்று நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போவதோ අදම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ நீதிமொழிகள் 31ஆம் அதிகாரத்தில் அடங்கியிருக்கும் அடையாள ரீதியான தீர்க்க தரிசன அர்த்தம். මේ හිතෝපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඇතුළත් වන්නා වූ ඒ සංකේතාත්මක අනාගත වාක්‍යයේ අර්ථයන්. இது எழுதப்பட்டது கிறிஸ்துவானவர் வருவதற்கு 3000 வருடங்களுக்கு முன்பு. මේක ලියන ලැබුවේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එන්න අවුරුදු 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு. අවුරුදු 10කට පෙර. இன்றிலிருந்து 3000 வருடங்களுக்கு முன்பு. ඒ කියන්නේ අද දවසින් නම් ගත්තොත් එම අවුරුදු 3000කට පෙර. Proverbs was written 1000 years before Christ, which means 3000 years ago. Now 1000 years before Jesus came, Proverbs 31 speaks about him and the church. இயேசுவானவர் வருவதற்கு 1000 வருடங்களுக்கு முன்பே යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න අවුරුදු 1000කට පෙරම நீதிமொழிகள் 31 இயேசுவானவரையும் சபையையும் பற்றி தீர்க்க தரிசனமாய் பேசுகிறது. හිතෝපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවත් ඒ වගේම සභාවත් සංකේතාත්මකව කතා කරන අනාගත වාක්‍ය ලෙස. ஆம் ஆம் ஆம், பெண்களை பற்றி பேசுகிறது தான். அதுதான் என்றாவது நான் பெண்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ඔව් මේ කාන්තාවන් ගැන තමා කතා කරන්නේ. ඒක තමා දවසක මම උගන්වන්න යන්නේ. Yes. Proverbs 31 really talks about women, and I am going to teach about that in the future. But today I'm going to show only the prophetic symbolical predictions that are inscribed in Proverbs 31. ஆனால் இன்று நான் காண்பிக்க போவதோ හැබැයි අද දවසේ මම පෙන්වන්න යන්නේ நீதிமொழிகள் 31 உள்ளடங்கி இருக்கும் தீர்க்க தரிசனமான அடையாள உபதேசத்தை மாத்திரமே. ඒ හිතෝපදේශ 31 ඇතුළත් වන්නා වූ සංකේතාත්මක අනාගත වාක්‍යයේ සම්බන්ධව පමණයි. முதல் 9 வசனங்களும் இயேசுவை காட்டுகின்றன. ඒ පළවෙනි පද 9ත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පෙන්නනවා. 10 31 வரை மனவாட்டியாகிய சபையை காட்டுகின்றன. ඒ 10 ඉඳන් 31 වෙනකන් ඒ සභාව වන්නා වූ මනමාලියව පෙන්නනවා. In Proverbs 31 verses 1 through to 9 talk about Jesus, and verses 10 through to 31 the bride of Christ,
the church. Now let's read verse number 1. முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போமா? අපි පළවෙනි පදේ කියවමුද? ராஜாவாகிய லேமுவேலுக்கு அடுத்த வசனங்கள் அவன் தாய் அவனுக்கு போதித்த உபதேசமாவது. ලෙමුවෙල් රජුගේ වචනය ඔහුගේ මෑණියන් විසින් ඔහුට ඉගැන්වූ කීම්ය. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. கொஞ்சம் இருங்க. පොඩ්ඩක් ඉන්න. லேமுவேல்னு ஒரு ராஜாவா? ලෙමුවෙල් කියලා එක රජෙක්ද? I mean, a king named Lemuel? Now, for many Christians, they don't know there could have been a king called Lemuel. நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு லேமுவேல்னு ஒரு ராஜா இருந்திருக்கலாம். බෝ කිතුනන්ට ලෙමුවෙල් කියලා කවුරු රජෙක් ඉඳලා ඇති. நீதிமொழிகள் 31 வாசிக்கின்ற நிறைய பேர் லேமுவேல் என்ற ஒரு ராஜா இருந்தாரா இல்லையா என்று கூட யோசிக்க மாட்டார்கள். මේ හිතෝපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවන්නා බොහෝ දෙනෙක් ලෙමුවෙල් කියන රජෙක් හිටියද නැද්ද කියලාවත් හිතන්නේ නැහැ. Many Christians who read Proverbs 31 don't even stop to bother to see whether a king named Lemuel ever existed. And my answer to you is no. என்னுடைய பதில் என்ன தெரியுமா? அப்படி ஒரு ராஜா இருக்கவே இல்லை. මගෙන් අහුණා මගේ උත්තරය එහෙම රජෙක් නැහැ. இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜா சவுல். ඊශ්‍රායල් වල පළවෙනි රජු සාවුල්. அப்புறம் தாவீது. ඊට පස්සේ දාවිද්. அப்புறம் சாலமோன். ඊට පස්සේ සාලමෝන්. The first king of Israel was Saul, followed by David, followed by Solomon. Then the nation was divided into two. The northern kingdom had 19 kings and the southern had 20 kings. Totally there were 42 kings and none of them had the name Lemuel. அதற்கு பிறகு தேசம் இரண்டாக பிரிந்து ඊට පස්සේ දේශය දෙකට බෙදිලා வடக்கு ராஜ்யத்திலே 19 ராஜாக்கள் வந்தார்கள். උතුරු රාජ්‍යයේ රජවරු 19ක් පැමිණියා. தெற்கு ராஜ்யத்திலே 20 ராஜாக்கள் வந்தார்கள். දකුණු දේශයේ රජවරු 20ක් පැමිණියා. மொத்தம் 42 ராஜாக்கள். සම්පූර්ණයෙන්ම 42ක් රජවරු. அந்த 42 ராஜாக்களில் ஒருவருமே லெமுவேல் என்ற பெயரிலே இருக்கவில்லை. ඒ රජවරු 40 දෙනාගේ නාමාවලියේ ලෙමුවෙල් කියලා කෙනෙක්ගේ ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ஆகவே ராஜாவாகிய லேமுவேலுக்கு அடுத்த வசனங்கள் யார் ஐயா அவரு? එතකොට ලෙමුවෙල් රජුගේ වචනය කියද්දි කවුද එයා? So the king Lemuel says something. Who was he? And apparently his mother admonished him. இதிலே பார்த்தால் அவருடைய தாய் அவருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ணுகிறார். මෙතන බලන්න පුළුවන් ඔහුගේ මව ඔහුට උපදෙස් දෙනවලු. லேமுவேல் என்ற சொல்லின் அர்த்தம் தேவனுக்கென்று ஒப்படைக்கப்பட்டவன், பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவன். ලෙමුවෙල් කියන්නා ඒ නමේ අර්ථය වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැප කරා වූ තැනැත්තා කියන එක. The meaning of the Hebrew word Lemuel is actually dedicated unto or committed unto God. Historically, that was none other than King Solomon himself. சரித்திரத்தின்படி அப்படி கர்த்தருக்காக பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ராஜா சாலமோன். ඉතිහාසයේ විදියට එහෙම දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැප කරා වූ රජතුමා තමා සාලමෝන් රජු. ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් சவுல் ராஜாவாய் பிறக்கவில்லை, සාවුල් රජ කෙනෙක් විදියට ඉපදුන්නේ නැහැ. தாவீதும் ராஜாவாய் பிறக்கவில்லை. ඒ වගේම දාවිත් කියන්නේ රජ කෙනෙක් විදියට ඉපදුන්නේ නැහැ. ஆனால் சாமுவேல் ராஜாவுக்கு மகனாகத்தான் பிறந்தார். சாலமோன் ராஜாவுக்கு மகனாகத்தான் பிறந்தார். හැබැයි සාලමෝන් රජ කෙනෙක්ගේ පුතෙක් විදියට තමයි ඉපදුනේ. Saul was not born as a king or to a king. David was not born to a king, but Solomon was born to a king. And when he was born, he was dedicated to God. அவர் பிறந்த பொழுது தாவீது அவரை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறார். ඔහු ඉපදෙද්දී දාවිත් රජතුමා ඔහුව කැප කරනවා. ஆகவே லெமுவேல் என்ற இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது சாலமோன் ராஜா. ඒ නිසා ලෙමුවෙල් කියලා මෙතන කතා කරන්නේ සාලමෝන් රජතුමා. So Lemuel here is actually Solomon. Now that makes the mother who talks about this Bathsheba. அப்போ இந்த சாலமோனுக்கு உபதேசத்தை கொடுக்கிற அந்த தாய் வேறு யாரும் அல்ல பத்சேபாள். එවනම් මෙතන සාලමෝන් රජුට උපදෙස් දෙන්නා වූ මව වෙන කවුරුත් නෙමෙයි බැත්ෂෙබා. வேதத்திலே அடையாள உபதேசம் டைபாலஜி என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா? බයිබලය තුල සංකේතාත්මක අවවාදයන් කියලා දෙයක් තියෙනවා. அந்த வகையில் சாலமோனும் பல விதங்களில் இயேசுவானவருக்கு அடையாளமானவர். ඒ ආකාරයෙන් ගත්තාම සාලමෝනු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට විවිධාකාරයෙන් සමානකම් ලෙස කතා කරනවා. According to the biblical typological setting, one of the types of Christ happens to be King Solomon. Especially when you look at the Song of Solomon.
உன்னத பாட்டு புத்தகத்திலே அது நிறையவே காண்பிக்கப்படுகிறது. සල්මන්ගේ ගීතිකාව බලද්දී ඒක බොහෝ ලෙස දැකිය හැකියි. இந்த இடத்திலே මේ ස්ථානයේ முதல் 9 வசனங்களும் அடையாள ரீதியாக இயேசுவை காட்டுகின்றது. පළවෙනි පද 9 තුල සංකේතාත්මකව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පෙන්වනවා. Verse 1 to 9 symbolically show Jesus. Now I don't have time to talk about that, but I have some interesting things to say about Jesus and to guys and to people. இதை குறித்து நான் பிறகு என்றாவது பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன். මේ සම්බන්ධව පස්සේ කතා කරන්නම්. சும்மா வாசிப்போம். නිකන් අපි කියමු. அதிலே இயேசுவானவரை பற்றியும் மக்களுக்கும் சில அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றை கொஞ்சம் தட்டி கொண்டு ஓடுவோம். එතන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැනත් අනිත් අයට සමහර දේවල් කතා කරනවා. ඒකත් නිකන් උඩින් පල්ලෙන් අප බලාගෙන යනවා. இரண்டாவது வசனம். දෙවෙනි පදය. என் மகனே, என் கற்பத்தின் குமாரனே, என் பொருத்தனைகளின் புத்திரனே. මාගේ පුත්‍රය මොකද? අනේ මාගේ කුසෝත් පුත්‍රය මොකද? Verse 2. What, my son, and what the son of my womb, and what the son of my vows? இதை குறித்து பிறகு நான் என்றாவது சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் ஏன் பத்ஷேபால் அப்படி சொன்னார் என்று. මේක පිළිබඳව කවදාරි දවසක උගන්වන්නම් ඇයි බැත්ෂෙබා මෙහෙම කිව්වේ කියලා. அதை எப்படி இயேசுவோடு தொடர்பு படுத்தலாம் என்பதை நான் வேற என்றாவது சொல்லி தருகிறேன். ඒක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කොහොමද සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා පස්සේ උගන්වන්නම්. At a later date I will explain why Bathsheba said what she said here and how that could be corroborated to Jesus. Let's go to verse 3. மூன்றாவது வசனத்துக்கு போவோம். අපි තුන්වෙනි පදයට යමු. ஸ்திரீகளுக்கு உன் பலனையும் ராஜாக்களை கெடுக்கும் காரியங்களுக்கு உன் வழிகளையும் கொடாதே. නුඹේ ශක්තිය ස්ත්‍රීන්ටත් නුඹේ මාර්ග රජවරු නාස්ති කරන්නයන්ටත් නොදෙන්න. Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. இதிலே ஆண்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை உண்டு. මෙතන පුරුෂයන්ට එක අවවාදයක් තිබෙනවා. There is a little advice to men. ஆம்பளைகளுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது. நம்ம நிறைய பேர் ஆம்பளைகள் இருக்கிறனால சொல்றேன். මෙතන බොහෝ දෙනෙක් පුරුෂයන් ඉන්න නිසා එහෙම නැත්නම් පිරිමි පාර්ශවයෙන් නිසා දෙයක් කියන්නම්. Since there are many guys here, let me say this. இந்த ஆம்பளைகளுக்கு சில நேரம் பொம்பளைகளை பார்த்தா கலஸ் காட்டுறதுக்கு வரும். මේ පිරිමි පාර්ශවයට ඇවිල්ලා සමහර ලාවට කාන්තා පාර්ශවය දැක්කාම කලස් පෙන්වන්න දෙනවා. Sometimes when guys see women, they want to show their colors. நானும் அந்த மாதிரி முந்தி செஞ்சிருக்கேன். දේවදාස කියනවා මමත් එහෙම කරලා තියෙනවා. Even I have done that. You know, when I was a musical guy, when I was singing for the world, I used to normally pick up the guitar and sing. And when girls show up, my entire perspective changes and I want to impress them. And you know, நான் ஒழுங்கா கிட்டார் எடுத்து பாட்டு பாடுறாள் அந்த காலத்துல. මම ඒ දවස්වල හොඳට ලස්සනට ගානට ගිටාර එක වාදනය කරන් හිටියා. සනකේ අනිත් අය කියන්නේ මම එහෙම ගාන එකේ මම ගායකයෙක් ඉස්සර. මුන්දී நான் ஒரு பாடகன். என்னுடைய இசை கச்சேரிகளுக்கு பெண்கள் வந்துவிட்டால் අපේ සංගීත ප්‍රසංගයට කාන්තාවන් පැමිණියා නම් அதுவும் இந்த அழகான குட்டிக வந்துட்டாளுங்கனா එතනොත් ලස්සන මේ බඩු කැලි ආව නම් කියන්න. When nice thing please come. அடிபேண்டா கிட்டார சும்மா அப்படியே அந்த எனக்கு என்னன்னா அந்த பொம்பளைகளை பார்த்தோன்னா நமக்கு இது முடியுமே, நமக்கு நல்லா பாட்டு கிட்டார்லாம் வருமேன்னு காட்டி அவளுகளை குஷிப்படுத்துறதுல நமக்கு ஒரு கிக்கு. අර ඔවුන් අවසන්න මට හොඳට ගිටාර් ගහන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩ පෙන්නන්න අර වැඩ දාලා ගිටාරේ ගහනවා. When I usually pick up the guitar and sing, you know, in my musical shows those days, when girls show up, especially when beautiful girls come, I want to show them that I am better than they think, you know. So I look at them, I throw a little, you know, sexy glance and all that kind of stuff. அப்படியெல்லாம் பண்ணின ஒரு கடப்புளி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு தாண்டி நான் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ඒ වගේ දේවල් කරලා කඩප්පුලි ජීවිතයක් ගත කරලා තමයි මම සේවයට ආවේ. என்ன சந்தோஷமா சொல்றாரு. So I used to be like that. And you know, guys, sometimes when they ride the motorbike, when they see girls, they want to lift the motorbike and do the thing in one wheel and you know, பைக்ல போகும்போது சுந்தரம் பொம்பளை பிள்ளைகளை பார்த்துட்டா பயலுகளுக்கு அந்த முன் சில்ல அப்படி தூக்கி சும்மா விளையாட்டு காட்ட தோணும். இப்படி சாட்சியெல்லாம் இவருக்கு ஓட்ட வருமா? ஐயோ எவ்வளவு வேட போடுவானுங்க தெரியுமா? ඒ කියන්නේ බයික් එකේ යද්දි ගෑන් ළමෙක්ම දැක්කනේ බයික් එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ රෝදේ උස්සලා රෙහෙට්ට කපලා මමත් වැඩෙත් තාප කියලා පෙන්නලා තමයි යන්නේ. சாதாரணமாக இந்த பெண்களுக்கு 64 மாயங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள். සාමාන්‍යයෙන් අර කියනවනේ ගැහණුවට මායම් 64ක් තියෙනවා කියලා. அது ஏன்னா அதை எண்ணி பார்க்க முடியும்.
ඇයි කියනවනේ ඒක ගණන් කරලා බලන්න පුළුවන්. I mean, I don't know, I can't say this in English. In Sri Lanka, we say that women have Mayang's 64. Who counted, how they counted, I don't know. But because that's visible. When girls do stuff, you can see. பொம்பளைங்க பூச்சாண்டி காட்டும்போது தெரியும் பார்க்கறதுக்கு, இங்கெல்லாம் பூசுவாளுங்க கொன்னட்டுவாளுங்க பார்க்க தெரியும். කාන්තා පාර්ශවයේ මායම් දාද්දී ඒක තේරෙනවා. එහෙම මේ ගානවා මේවා ගානවා පාට ගානවා අරම ඒක තේරෙනවා අපිට. அதுக்குன்னு நினைக்க கூடாது பயலுக காட்டுறது இல்லைன்னு. ඒ කියලා අපි හිතන්න හොඳ නැහැ මේ පිරිමි පාර්ශවයෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. Don't think that the guys don't try to impress women. Ooh, the guys do. Ooh, I know. Because I am a guy. நானும் ஆம்பளைனால நமக்கு தெரியும்டி. ஒரு ஆம்பளை விளையாட்டு காட்டும் போது இவன் உண்மையாக செய்கிறானா இல்லைனா யாரையாவது குட்டிக்கு காட்டுறதுக்கு செய்கிறானா. මමත් පිරිමෙන් නිසා මම දන්නවා පිරිමි වැඩ දාද්දී මේක ඇත්තටම කරනවද එහෙම නැත්නම් මේ කෑල්ලට පේන්න වැඩ දානවද කියලා. Wow. I like that. ஹார்ட்ல இருந்து பேசுறது சந்தோஷம். இந்த இடத்துல ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. මේ ස්ථානයේ ගැලවීම ලැබව පිරිමි පාර්ශවයට කියනවා ஸ்திரீகளுக்கு உன் பெலனை கொடாதே, காட்டாத. பொம்பளைகளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பொம்பளைகளை காட்டுறதுக்கு விளையாட்டு விடாத. උඹේ සෙල්ලම් උඹේ ශක්තිය කාන්තා පාර්ශවයට පේන්න කරන්න එපා කියලා කියනවා. Here the admonition is don't try to impress women. Don't be carnal, don't be worldly. Then verse 4, நாலாவது வசனம். හතරවෙනි පදය. திராட்சரசம் குடிப்பது ராஜாக்களுக்கு தகுதி அல்ல. லேமுவேலே, அது ராஜாக்களுக்கு தகுதி அல்ல. மதுபானம் பிரபுக்களுக்கு தகுதி அல்ல. ලෙමුවෙල් මුද්‍රික පානය බීම රජුන්ටත් සුරා පානයට ආශාව වීම අධිපතීන්ටත් සුදුසු නැත. It is not for kings, O Lemuel. It is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink. இந்த கள்ளு கசிப்பு கள்ளசாராயம் குடிச்சிட்டு கான்ல ரோட்ல அலங்கோலமா விழுந்து கிடக்குறான் தானே. මේ කසිප්පු හොරාරක්කු බීලි වෙල්ලා ওই පාරවල් ගාන වැටලා ඉන්නව නේද? කටු කම්බි ගහලා ඒ පාරේ සරම හැට ගිහිල්ලා කමිසේ ඉරාගෙන වල්ඌරා වගේ කානුවේ වැටලා ඉන්නවනේ. You know, some people, they are drunk like what? Drunk like a water tank. Especially you guys, you know how the native Indians get drunk. You know, when they are drunk, they are really, you know, they are drunk in a nasty way. இதை பார்க்குற சில பிரபுக்கள் මේක බලන සමහර ප්‍රභූවරු அப்படிம்பா ඊයා කියලා කියනවා. You know, when some elite people look at that as a sordid thing. But these guys, in their very hi-fi setup, they drink their champagne, whiskey, rum, tequila, and all that kind of stuff. ஈவனுங்க பெரிய இடத்துல போயிட்டு விலை உயர்ந்த வெளிநாட்டு சரக்கு அடிப்பானுங்க. මෙයා ලොකු තැන්වලට ගිහිල්ලා මිල අධික පිටරට විදේශීය බීම වර්ග බොනවා. வேதம் சொல்லுகிறது, බයිබලයේ කියනවා நீ எப்படி குடிச்சாலும் எங்க வச்சு குடிச்சாலும் நீ எவ்வளவு பெரிய பிரபுவா இருந்தாலும் நீ திராட்சரசம் மதுபானம் குடிச்சியனா කොච්චර ලොක්කෙක් වුණත් උඹ කොහොම මේ කොච්චර මිල අධික කොහොම දේවල් බිව්වත් ඒවා ඊයා. ஆகவே இந்த கௌரவமாக திராட்சரசத்தை அழகான கப்பில் எடுத்து சொல்லி குடிக்கிறவர்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்களும் அந்த சாக்கடையிலே விழுந்து கிடக்கிற அந்த சனியனும் ஒன்று. එතොට අර මිල්ල අධික කුසලානයකට දාලා මිල්ල අධික බීම මද්‍රව්‍ය පැන් ඇරගෙන ඔබ කොහොම බිව්වත් ඔබත් අර පාරේ කසිය ගහලා වැටලා ඉන්න මිනිස්සයා සමානයි ඊයා. So I am telling this to people who drink your wine or your beer or whatever, you know, with a cheers and in an elite setting. You are no better than that drunkard, the native drunkard who is engraved in that drain in a stupid manner. You are the same. That's it. அடுத்த வசனம்.
ඊළඟ පදය மதுபானம் பண்ணினால் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை மறந்து சிறுமைப்படுகிறவர்களுடைய நியாயத்தையும் புரட்டுவார்கள். බිව්වොත් ඔහු සමහර විට නීතිය සිහි නැතිකොට අසරණින්ගේ නඩුව පෙරලන්නෝය. Verse 5. Lest he drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. மவனே நீ கள்ள சாராயம் குடிச்சாலும் சரி, வெளிநாட்டு சரக்க டீசெண்டா அடிச்சாலும் சரி, நீ தண்ணி போட்டியனா நியாயப்பிரமாணமாகிய வசனத்தை மறப்பாய், புரட்டுவாய். පුතේ උඹ කසිප්පු ගැහුවත් හරි එහෙම නැත්තම් මිලාදික ඒ මත්පැන් පානය කරත් හරි ඔබ අසන්නයාගේ නීතිය අනිත් පැත්ත හරවා එහෙම නැත්තම් ඒක වැරදියට පාවිච්චි කරයි. It doesn't matter if you are drunk like a dog or if you are decent when you have your alcoholic sip. You will forget the law, the word, and then you would become a man of injustice. அடுத்தது, மடிந்து போகிறவனுக்கு மதுபானத்தையும் மனம் கசந்தவர்களுக்கு திராட்சரசையும் கொடுங்கள், ரசத்தையும் கொடுங்கள். ඊළඟ පදේ විනාශ වෙන්න යන අයට සුරාපානයේද ශෝකසිත ඇත්තන්ට මුත්‍රික පානයේද දෙන්න. Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. யாருக்குமே சாராயத்தை கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லல. කාටවත් මේ මත්පැන් දෙන්න එපා කියලා කිව්වේ නැහැ. நாசமா போறவனுக்கு கொடு. විනාශ වෙලා යනට දෙන්න. பாவம் கொஞ்சம் இதுலயாவது சூனா என்ஜாய் பண்ணிட்டு சாவட்டுமே. පව් ඒකවත් චූන් වෙලා ඔය හිටපු දෙන් ප්‍රීති වෙලා. It doesn't say don't give alcohol to anybody. Give alcohol to the fellow who is on the way to perish. You know, the fellow who is perishing. Let him die drunk. அவன் குடித்து தன் குறைவை மறந்து தன் வருத்தத்தை அப்புறம் நினையாதிருக்கட்டும். ඔහු බී තමාගේ දිලිඳුකම සිහි නැතිකොට තමාගේ කාලකන්නිකම තවත් මතක් නොකර සිටීවා. Let him drink and forget his poverty and remember his misery no more. ஆகவே அன்பானவர்களே, එනිසා ප්‍රේමවන්තනි எந்த விதத்திலாவது திராட்சரசம் மதுபானம் குடிக்கிறவர்கள் මොන ආකාරයෙන් හෝ මේ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් පානය කරන අය சிங்களத்துல தான் நான் சொல்லணும். සිංහලෙන් තමයි කියන්න වෙන්නේ පාස්ටර්ට. உன் காலக்கண்ணி ஹெத்த, அவங்க நாசமா போன சனியனுங்க, அவ்வளவுதான். They are good for nothing idiots who drink alcohol. ஊமையனுக்காகவும் திக்கற்றவர்கள் எல்லாருடைய நியாயத்துக்காகவும் உன் வாயை திற. නුඹේ මුඛයේ නිශ්ශබ්දව සිටින්නන් උදෙසාද අනාථ වූ සියලු දරුවන්ගේ කාරණේ උදෙසාද අරින්න. Verse 8. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. உன் வாயை திறந்து நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து சிறுமையும் எளிமையுமானவனுக்கு நியாயம் செய். නුඹේ මුඛය ඇර ධර්මිෂ්ඨ ලෙස විනිශ්චය කරන අසරණයාටත් දිලින්දාටත් යුක්තිය කරන්න. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and the needy. இந்த 9 வசனங்களும் ஆண்களுக்கு, ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கான ஆலோசனை மாத்திரமல்ல, මේ පද 9 ගැලවීම ලැබුව පුරුෂ පාර්ශවයට අවවාදයක් විතර නෙවෙයි. இயேசுவானவரை பற்றின தீர்க்க தரிசனங்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ අනාගත වාක්‍යය. These 9 verses are not just admonitions to men, but also prophetic predictions in a symbolical manner to Jesus. Now you may wonder how. Wait for a few. I don't know. I will teach. எப்படி நீங்க யோசிக்கலாம்? எப்படி இது இயேசுவை காட்டுது? කොහොමද මේ යේසුස් වහන්සේ පෙන්වන්නේ? அது வேறொரு நாள் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ඒක වෙන දවසක උගන්වන්නම්. இன்றைக்கு நாம் பேச போகிற விஷயத்துக்கு வருவோம். ආද දවසේ කතා කරන්න යනවා කාරණාවට පැමිණෙමු. 10வது வசனத்திலிருந்து 31வது வசனம் வரைக்கும் தான் இன்று நமது வேத பகுதி. 10 වෙනි පදේ ඉඳන් 31 වෙනි පදේ වෙනකන් තමයි ආද දවසේ අපේ දේව වචනය. Our scripture portion today is from verse 10 to verse 31. Now that is 22 verses and we are going to read each and every verse. 22 வசனங்கள், அந்த 22 வசனங்களையும் வாசிக்க போகிறோம். පද 22ක් තියෙනවා. ඒ පද 22ම අපි කියවන්න යනවා. இந்த 22 வசனங்களும் ஒரு பெண்ணை பற்றினது. මේ පද 22ම එක කාන්තාවක් සම්බන්ධව. These 22 verses talk about a woman. Yes, a natural woman, of which I will teach you at a later date. உண்மையான பெண்ணுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான், அவற்றை நான் எதிர்காலத்திலே உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன். ඇත්තම කාන්තාවන්ට මොනවද කතා කරන්න කියන එක තමයි ඉදිරි කාලයේදී උගන්වන්න යන්නේ. ஆனால் இன்று அடையாள ரீதியாக
இது சபை என்னும் பெண்ணாகிய மணவாட்டிக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டுள்ளது. හැබැයි අද දවසේ මේක සංකේතාත්මකව මනමාලිය වන්නා වූ සභාවට අනාගත වාක්‍යයන් ලෙස ප්‍රකාශ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. அதை மாத்திரம் நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். එක පමණයි උගන්වන්න යන්නේ. Today I am going to narrow it down to the symbolical spiritual explanation of these verses pertaining to the woman called the bride of Christ, the church. சபை என்பது யார்? සභාව කියන්නේ කවුද? நாம். අපි. Who is the church? We. Church is not a church building. It's not a place. It is us, the saints who are saved by the Lord Jesus Christ. சபை என்பது ஒரு கட்டடம் அல்ல. සභාව කියන්නේ ගොඩනැගිල්ලක් නෙවෙයි. ஒரு இடம் அல்ல. එක ස්ථානයක් නෙවෙයි. ஒரு தலைப்பின் கீழ் இயங்கும் ஒரு நிறுவனம் அல்ல. ඒක එක්කම මේ නමක් යටතේ පවතිනා එක සංවිධානයක් නෙවෙයි. இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் தான் சபை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමුන්ගේ ගැලවුම් කාර්යය විදියට පිළිගත්ත පිරිස තමා සභාව. அப்படியானால் அது நீங்கள் தான். ඒ කියන්නේ ඔබ තමා. If you are a Christian, then you are the church. These 22 verses talk to you, whether you are a man or a woman. நீங்கள் ஒரு ஆணாய் இருக்கலாம், பெண்ணாய் இருக்கலாம். இந்த 22 வசனங்களும் நமக்கு தான். ඔබ එක පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ස්ත්‍රියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පද 22 ඔබට තමා. ஆகவே நான் இந்த வசனங்களை மேலோட்டமாய் வாசித்து එනිසා මේ පද 22 අපි උඩින් කියවලා அந்த வசனத்திலே அந்த பெண்ணை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஆவிக்குரிய விஷயம் என்னவென்று மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன். ඒ පදය තුලින් කාන්තාවන් සම්බන්ධව කතා කරන ඔය ආත්මික කාරණා මොකක්ද කියලා තමයි ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ. We are going to read each of these verses and get the one spiritual meaning of that verse, and may we examine to see whether we have that in us. If not, we need to cultivate that in our lives. அந்த விடயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே இருக்கின்றதா என்று பார்க்க போகிறோம். ඒ කාරණා අපේ ජීවිතේ දැන්ටමත් තියනවාද කියලා බලමු අපි. இருந்தால் சந்தோஷம். තිබ්බනම් සන්තෝෂයි. இல்லாவிட்டால் එහෙම තිබුණ නැත්නම් அதை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ඒක අපි හදාගත යුතුයි. இந்த 22 குணாதிசயங்களும் சபைக்கு இருக்க வேண்டும். මේ කාරණා 22 එහෙම නැත්නම් මේ ගුණාංග 22 සභාවට තිබිය යුතුයි. These 22 virtues, look at me, virtues. These 22 virtues need to be in every Christian. இந்த சொற்களை கவனிங்க. குணம், இந்த என்னது? இந்த குணங்கள், இந்த குணநலங்கள் 22 ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும். මේ ගුණය එහෙම නැත්නම් මේ ගුණාංග 22 සභාවකට තිබිය යුතුමයි. பாருங்களே 10வது வசனத்தை. බලන්න 10 වෙනි පදය. then தாண்டார பலவினி ஸ்லைட் එක. Now look at verse 10. எப்படி தொடங்குகிறது தெரியுமா? 10 වෙනි පදය බලන්න කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்தது. ගුණවත් ස්ත්‍රියක් කාට සම්භවේද? ඇගේ අගය රතු කැටවලට වඩා වැඩිය. Who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies? Look at the word virtue there in the King James version. பாருங்கள், தமிழிலே குணசாலி, குணம் என்று வருகிறது. බලන්න සිංහලෙන් තියෙනවා ගුණවත් ස්ත්‍රියක්. එහෙම නැත්නම් ගුණවත්. அப்போ முதலாவது சபை எப்படிப்பட்ட ஒரு மணவாட்டியாம்? එහෙමනම් සභාව පළමු කොට කොයි වගේ මනමාලියක් විය යුතුද? ஒரு குணசாலியான மணவாட்டி. එක ගුණවත් වූ මනමාලියක් විය So යුතුයි. the first thing that is shown here is that the church, the bride of Christ, is a virtuous woman. Now what is the meaning of that? Well, who can find a virtuous woman? ஒரு குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? එක ගුණවත් ස්ත්‍රියක් සොයාගන්නේ කවුද? இது ஒரு கேள்வியாய் கொடுக்கப்படவில்லை. මේක එක ප්‍රශ්නයක් විදිහට දුන්නේ නැහැ. பதிலை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வாக்கியமாய் தான் இருக்கிறது. පිළිතුර අන්තර්ගත වූ වාක්‍යයක් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. This is a rhetoric. This contains the answer within the question. Who is able to find a virtuous woman? The answer is there. Who? Jesus. குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? பதில் இருக்கிறது. இயேசு.
ගුණවත් ස්ත්‍රියක් සොයාගන්නේ කවුද? පිළිතුර තිබෙනවා යේසුස්. இந்த செய்தியை நான் இன்றைக்கு ஏன் பேசுகிறேன் தெரியுமா? මේ කාරණාව අද දවසේ මම කතා කරන්න දන්නවද? Do you know why I am preaching this sermon today? Today is the birthday of the church. இன்று தான் சபையின் பிறந்த நாள். අද දවස තමයි සභාවේ උපන් දිනේ. மே மாதம் 23ஆம் தேதி 2021 ஆகிய இன்று தான் பெந்தெகோஸ்தே நாள். මැයි මාසේ 23 වෙනිදා වන්නා ඔය 2021 අද දවස තමයි පෙන්තකොස්ත දවස. Today, May the 23rd of year 2021 is the day of Pentecost. And the day of Pentecost 2000 years ago saw the birth of the church. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்திலே சபை பிறந்தது இன்றுதான். වසර 200කට පෙර සභාව 200කට කලින්ද 2000කට කලින් සභාව ඉපදුනාව දවස තමයි අද දවස පෙන්තකොස්ත දවස. அப்போ மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தனது மணவாட்டியை கண்டுபிடித்த நாள் இன்று. එහෙමනම් මනමාලයා වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ මනමාලය වන්නා වූ සභාව ලබාගත්තා සොයාගත්තා වූ දවස තමයි අද දවස. The bridegroom Jesus Christ found or discovered the church, his bride, today. And that is verse 10. Who finds a virtuous woman? Jesus found the church to be the virtuous woman as the virtuous bride. அந்த மணவாளனாகிய இயேசுவானவர் குணசாலியான சபையை கண்டுபிடித்தார். ඒ මනමාලය වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගුණවත් වූ සභාව සොයාගත්තා. அப்ப பாருங்கள், முதலாவது குறிப்பை பாருங்கள், நான் என்ன போட்டு வைத்திருக்கிறேன் என்று திரையிலே பாருங்கள். එහෙනම් තිරේ බලන්න පළවෙනි කාරණාව විදිහට මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ? Look, what have I mentioned as point number 1? Valuable. பெருமதியானது. වටිනාකම. சபை என்பது பெருமதியானது. සභාව කියන්නේ වටිනා වූ දෙයක්. The most valuable people on earth are not the rich people, not the educated people, not the kings, the queens, not the NASA scientists, not anybody, but the church. உலகிலேயே பெருமதியானவர்கள் பணக்காரர்களோ உயர்ந்த படிப்பு படித்தவர்களோ பெரிய பெரிய ராஜாக்களோ ராணிகளோ நாசா விஞ்ஞானிகளோ அல்ல, சபை. ලෝකේ වටිනාම දේ ඇවිල්ලා නාසා විද්‍යාඥයෝවත් එහෙම නැත්නම් විශාලු සල්ලිකාරයෝවත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රභූවරුවත් කවුරුත් නොවේ, සභාව. වටිනාම දේ නෙවෙයි, වටිනාම මිනිස්සු. ලෝකේ වටිනාම මිනිස්සු கிறிஸ்தியானி ஆய பமனாய். கவனிங்கள், நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாய் இருந்தால் நீங்கள் மற்ற எல்லாரையும் விட பெருமதியானவர்கள். கைகளை தட்டிக்கொள்ளுங்கள். හොඳට අවධානය දෙන්න. ඔබ ගැලවීම ලැබුව එක කිතුණුවෙක් නම් ලෝකයේ ඊටාම වටිනා වූ මිල අධිකම තැනැත්තා ඔබයි. If you are a born again Christian, you are the most valuable person on earth. So stop comparing yourself with the rich heathens, the educated heathens, and the powerful heathens. Because since you are a Christian, you are much more valuable than any of those people. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களே, நீங்கள் எவ்வளவு ஏழைகளாய், எவ்வளவு படிப்பறிவில்லாதவர்களாய், எவ்வளவு பலவீனர்களாய் இருந்தாலும் உலகத்தவர்களோடு உங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டாம். நீங்கள் தான் உலகிலேயே பிரதானமானவர்கள். ඒ නිසා කිතුණු ඔබ කොතරම් දුර්වල වූ කෙනෙක් වුණත්, ඔබ අධ්‍යාපනය නැති වූ කෙනෙක් වුණත්, ඔබ කොතරම් දුප්පත් වූ කෙනෙක් වුණත් ලෝකයා සමග සංසන්දනය කරන්න එපා. මොකද ඔබ ඊටාම වටිනා වූ කෙනෙක්. ஆகவே உலகிலேயே பெருமதியானவர்கள் யார்? නිසා ලෝකයේ වටිනාම වූ අය කවුද? கிறிஸ்தவர்கள். කිතුණුවන්. Point number 1. Who are the most valuable people on earth? Christians. Hallelujah. Amen. And that's us. நாம் தான் அவர்கள். ஆகவே பெருமதியானவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள், பெருமை பிடித்தவர்களாய் அல்ல. අපි තමා ඒ වටිනාම අය. ඒ නිසා උඩඟු වූ අය විදිහට නෙමෙයි, හැබැයි වටිනා වූ අය විදිහට හැසිරෙන්න. அடுத்தது 11வது வசனத்தை பார்ப்போம். ඊළඟට අපි 11 වෙනි පදය බලමු. Let's read the next verse, verse 11. அவள் புருஷனுடைய இருதயம் அவளை நம்பும், அவன் சம்பத்து குறையாது. ඇගේ පුරුෂයාගේ සිත ඇය කරේ විශ්වාස කරයි. ඔහුට ලාභයෙන් අඩුවක් නොවන්නේය. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Symbolically, the husband here is Jesus. அடையாள ரீதியாக இந்த இடத்துல வருகிற புருஷன்
இயேசுவானவர். සංකේතාත්මකව මේ ස්ථානයේ දක්වන්නා වූ පුරුෂයා ඇවිල්ලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. சபையே இயேசுவானவர் உன்னை நம்பக்கூடிய விதத்திலே வாழு. සභාව ඔබේ පුරුෂයා වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ විශ්වාස කරන ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න. Hey church, live a life that can be trusted by Jesus. Point number 2 is trustworthiness. இரண்டாவது குறிப்பு நம்பக்கூடிய. දෙවෙනි කාරණාව ඇවිල්ලා විශ්වාස කළ හැකි. ஒரு புருஷன் தன் மனைவியை நம்பக்கூடிய நிலைமையில இருந்தால் தான் அந்த குடும்பம் சந்தோஷமாயிருக்கும். එක ස්වාම පුරුෂයෙකුට තමුන්ගේ බිරිඳ විශ්වාස කළ හැකි ආකාරයෙන් ජීවත් වුණා නම් තමයි ඒ පවුල යහපත්ව පවතින්නේ. If only the husband can trust the wife, that the family can live in peace. And we, the church, need to live a life which is trustworthy. Jesus, our bridegroom, must be able to trust us. நமது மணவாளனாகிய இயேசு நம்மை நம்பக்கூடிய விதத்தில் நாம் வாழ வேண்டும். අපේ මනමාලය වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අපිව විශ්වාස කළ හැකි ආකාරයෙන් අපි ජීවත් විය යුතුයි. அப்படியானால் சபையிலே கள்ளத்தனம் இருக்கக்கூடாது. එහෙමනම් සභාව ඇතුලේ හොරකම් නොතිබිය යුතුයි. வஞ்சனை இருக்கக்கூடாது. වංචාව නොතිබිය යුතුයි. ஏமாற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. රැවටිලිකාරකම් නොතිබිය යුතුයි. அவருக்கு மறைவாக ஒன்றையுமே செய்ய முடியாது. උන්වහන්සේට රහසින් කිසිවක් කළ නොහැකි. மற்றவர்களுக்கு நாம் மறைக்கலாம். අනිත් අයකින් අපිට සංගවන්න පුළුවන්. ஆனால் அவருக்கு, அவர் சர்வஞானி. හැබැයි උන්වහන්සේ සර්ව ප්‍රඥාධාරී වූ. அவர் நம்பக்கூடிய விதத்தில் நாம் வாழ வேண்டும். උන්වහන්සේ විශ්වාස කළ හැකි ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන ආකාරයෙන් අපි ජීවත් වෙ යුතුයි. We can hide things from others, but the Lord Jesus Christ is omniscient. We cannot hide anything from him. So we need to live a life of trustworthiness. Look at the next verse. இல்ல அதிலே பாருங்க, அவன் சம்பத்து குறையாது. ඒකෙන් බලන්න ඔහුගේ මේ වැටුප අඩු වෙන්නේ නැහැ. It says, no, the same verse says that his, what does the last thing it says in verse 11? So that he shall have no need of spoil. Verse 11, nothing of his goodies would be reduced. அவருடைய மகிமை குறையாது. කියන්නේ ඔහුගේ මහිමය අඩු වෙන්නේ නැහැ. அவருடைய துதி குறையாது. ඔහුගේ ප්‍රශංසාව අඩු වෙන්නේ නැහැ. அவருக்கு வருகிற எந்த ஒரு லாபமும் சம்பத்தும் குறையாது. ඔහුට එන්නව ඕනෑම ලාභයක් කරේ සම්පතක් කරේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. His praises will not decrease. His income or his whatever profit will not decrease. But unfortunately, many Christians steal the glory of Jesus, steal the money of Jesus, steal things that need to go to Jesus unto themselves. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அது බොහෝ කිතුනෝ මොනවද කරන්නේ? இயேசுவானவருக்கு போக வேண்டிய மகிமையை களவாடி தங்களுக்கென்று எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට යා යුතු මහිමය හොරකම් කරගන්නවා තමුන් උදෙසා. இயேசுவானவருக்கு போக வேண்டிய பணத்தை களவாடி தங்கள் ராஜ்யத்தை கட்டுகிறார்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට යා යුතු මුදල තමුන්ට හොරකම් කළ තමුන්ගේ රාජ්‍ය ගොඩනගා ගන්නවා. அவருக்கு செல்ல வேண்டிய துதியை களவெடுத்து, அவருக்கு செல்ல வேண்டிய மேன்மையை களவெடுத்து தங்களுக்கு வைத்துக் கொள்கிறார். උන්වහන්සේට යා යුතු ප්‍රශංසා, උන්වහන්සේට යා යුතු දේවල් හොරකම් කරගෙන තමන් උදෙසා ගොඩනගා ගන්නවා. உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் நிமித்தம் இயேசுவானவருடைய சம்பத்து குறையவே குறையாது. සැබෑ වූ කිතුනුවන් කන්න කොටගෙන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලාභය කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. True Christians will never deprive of the profits of their master, their bridegroom, the Lord Jesus Christ. Verse 12, 12வது வசனம். 12 පදය. அவள் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் அவனுக்கு தீமையை அல்ல நன்மையையே செய்கிறாள். ඇගේ ජීවිතයේ සියලු දවස්වල ඔහුට අයහපත නොව යහපත කරන්නීය. She will do him good and not evil all the days of her life. சபை எப்பொழுதும் இயேசுவானவருக்கு நல்லதையே செய்ய வேண்டும். සභාව සෑම මොහොතකම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට යහපත කළ යුතුයි. The church needs to do good to Jesus. Do you know how and when the church fails to do good to Jesus? உங்களுக்கு தெரியுமா சபையானது எப்பொழுது எப்படி இயேசுவுக்கு நன்மை செய்ய தவறுகிறது என்று? ඔබ දන්නවද සභාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කවද්ද කොහොමද යහපත කරන එක මඟ හරින්න පටන් ගන්න කියලා? இயேசுவானவர் சொல்லி இருக்கிறார், உன் வழிகள் என்னுடைய வழிகள் அல்ல என்று. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා නුඹේ මාර්ගය මගේ මාර්ගය නෙවෙයි කියලා. Jesus has said, your ways are not my ways.
எப்பொழுது சபை இயேசுவை திருப்திப்படுத்துவதற்கு பதிலாக மக்களை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கிறதோ அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த சபை இயேசுவுக்கு நன்மை செய்ய தவறுகிறது. කවද්ද කොයි මොහොතේද මනුෂ්‍ය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තෘප්තිමත් කරන එක නවත්තලා මිනිස්යන් තෘප්තිමත් කරන්න සභාව ආරම්භ කරන්නේ ඒ හැම මොහොතකම සභාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වංචා කරනවා. Every time the church attempts to please people instead of Jesus, the church is doing bad to Jesus. Many preachers have become men pleasers. Many churches have become men pleasers. நிறைய பிரசங்கிமார் இன்றைக்கு மக்களை திருப்திப்படுத்துகிறார்கள். අද බොහෝ දේශකයෝ මිනිස්සුව ප්‍රශංසා ප්‍රීතිමත් කරමින් ඉන්නවා. அநேக சபைகள் மக்களை திருப்திப்படுத்துகிறார்கள். බොහෝ සභාවන් මනුෂ්‍යව තෘප්තිමත් කරමින් ඉන්නවා. அநேக சபை ஆராதனைகள் மக்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி நடத்தப்படுகின்றன. බොහෝ සභාවන් නමස්කාර ඇවිල්ලා මනුෂ්‍යයන්ට කැමති විදිහට කරගෙන ඉන්නවා. Many church services are aimed at pleasing the believers. மக்களை திருப்திப்படுத்துகின்ற பொழுது ஒரு நாளும் இயேசுவானவரை திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஏனென்றால் உன்னுடைய வழி அவருடைய வழி அல்ல. මනුෂ්‍යයන්ව තෘප්තිමත් කරමින් කරන්නව කිසිම දෙයක් තුලින් දෙවියන් වහන්සේව කවදාවත් තෘප්තිමත් කරන්න බෑ. ඒ කියනවා උන්වහන්සේගේ මාර්ගය අපේ මාර්ගය නෙවෙයි. You can never ever please both men and Jesus because his ways are not our ways. So the church needs to stop being men pleasing and start pleasing Jesus. சபை ஊழியர்கள் மக்களை திருப்திப்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு அவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். සභාව සහ සභාවේ සේවාවන් මනුෂ්‍යයන් තෘප්තිමත් කරන එක නවත්තලා උන්වහන්සේව තෘප්තිමත් කරන දේවල් කරන්න ආරම්භ කළ යුතුයි. Verse 13 13வது வசனம். 13 වෙනි පදය. ஆட்டு மயிரையும் சணலையும் தேடி தன் கைகளினால் உற்சாகத்தோடே வேலை செய்கிறாள். ඇ ලොම්සා හන සොයාගෙන ප්‍රීතියෙන් ඇගේ අත්වලින් වැඩ කරන්නීය. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Willing work willingly. விரும்பி காரியங்களை செய்கின்ற சபை. කැමැත්තෙන් වැඩ කරන්නව සභාව. சபையே සභාව நீங்கள் ஜெபிக்கிறது ஒரு வேலை அல்லவா? ඔබ යාඥා කරන එක වැඩක් කියමුකෝ. விரும்பி ஜெபிக்கிறீர்களா அல்லது நிர்பந்தத்தினால் ஜெபிக்கிறீர்களா? ඔබ කැමැත්තෙන් යාඥා කරනවද එහෙම නැත්නම් කළ යුතු නිසා කරනවද? Prayer is a work that we do, don't we? It's talking to God. Do you pray because you like to pray or do you pray because you have to? Do you read the Bible because you like to read or do you read because you have to read? வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது බයිබලයේ කියවද්දී விரும்பி வாசிக்கிறீர்களா அல்லது நிர்பந்தத்தினால் வாசிக்கிறீர்களா? ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් කියවනවද එහෙම නැත්නම් කියවන්න ඕන නිසා කියවනවද? சில கிறிஸ்தவர்கள் ஐயோ ஜெபிச்சு ஆகணுமே வேதத்தை வாசிச்சு ஆகணுமே என்று அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். விரும்பி இல்லை. සමහරු කියනවා අයියෝ යාඥා කරන්න ඕනේනේ අයියෝ බයිබලේ කියවන්න ඕනේනේ කියලා කරනවා හැරෙන්න කැමැත්තෙන් කරන්නේ නැහැ. Some Christians pray and read the word because they have to, because they are Christians. The Bible says so, so we have to do, but not willingly. Many Christians don't go to church willingly. They go because they have to. அநேகர் சபைக்கு போகும்பொழுது என்ன செய்ய போய் தொலையணுமே என்று தான் போகிறார்களே ஒழிய விரும்பி அல்ல. බොහෝ කිතුන ඇවිල්ලා සභාවට යද්දී අයියෝ යන්න එපැයි ඉතින් කියලා සභාවට යනවා හැරෙන්න කැමැත්තෙන් සභාවට යන්නේ නැහැ. அநேகர் தசமபாகம் காணிக்கை கொடுக்கும் பொழுது என்ன பண்ண கொடுத்து தானே ஆகணும் என்று தான் கொடுக்கிறார்களே ஒழிய விரும்பி அல்ல. බොහෝ දෙනා දසයෙන් කොටස පඬුර දෙද්දීම මොනවා ගන්න තින් දීලා දාන්න එපැයි කියලා දෙනවා හැරෙන්න කැමැත්තෙන් දෙන්නේ නැහැ. Many people when they give tithes and offerings they do that because of compulsion or necessity, not because they are willing to. And the bride, the church needs to do everything willingly to Jesus. சபையானது இயேசுவுக்காக செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் விரும்பி செய்ய வேண்டும். සභාව දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරනව හැම කාරණාවකදීම ඒක කැමැත්තෙන් කළ යුතුයි. ஜெபிக்க வேதம் வாசிக்க சபைக்கு போக விருப்பத்தை உண்டாக்கிக் கொள்ளுங்கள். යාඥාව බයිබල් කියවම සභාවට යෑම මේ හැම දෙයක්ම කැමැත්තෙන් සිදු කළ යුතුයි. விருப்பத்தோட பிரசங்கங்களுக்கு செவி கொடுங்கள். කැමැත්තෙන් දේශනාවලට අහුම්කම් දෙන්න. Be willing to read the word, to pray and to go to church and to listen to sermons. Many people listen to sermons because they have to. We came to church, we have to. And when the preacher closes the Bible, that's when the joy of the Lord descends upon them.
சில பேர் வந்து சர்ச்சுக்கு வர்றதும் விருப்பத்தில் இல்லை. සමහරු සභාවට එන්නෙත් කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. பிரசங்கம் கேட்கறது எப்படாங்க சனியம் பேசி முடிப்பான்னு தான். අයියෝ කොයිලා හරි මේ එනවුරක් කතා කරලා ඉවර වෙච්චදින් කියලා දේශනාව අහන්නේ. பிரசங்கி பைபிளை மூடும் போது வர்ற இன்பம் இருக்குதே, அதுதான் நித்திய இன்பம் அநேகருக்கு. දේශකයා මේ බයිබලයේ වහත් දෙයට එන්නා වූ ඒ සැනසීම ඇවිල්ලා ඒක සදාකාලික සැනසීමක් වගේ. நீங்கள் விருப்பத்தோட பிரசங்கம் கேட்டால் தூங்கி வழிய மாட்டீர்கள். ඔබ කැමැත්තෙන් දේශනාව වුණනම් ඔබ නිදා වැටෙන්නේ නැහැ. If you listen to the word of God willingly, you will not be groggy, you will not be loopy, you will not be sleepy. Do you understand? And if you pray willingly, you will not fall asleep while praying. If you read the word willingly, you will not sleep over the Bible. நீங்க வந்து விரும்பி ஜெபிக்கும் போது தூங்க மாட்டீங்க. ඔබ කැමැත්තෙන් යාඥා කරද්දී ඔබ නිදා වැටෙන්නේ නැහැ. விரும்பி வேதத்தை வாசிக்கும் போது தூங்க மாட்டீங்க. ඔබ කැමැත්තෙන් බයිබලය කියවද්දී නිදා වැටෙන්නේ නැහැ. விடிய காலையில பைபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இங்க வந்து வாசிக்கும் போது நாங்க ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ண வேண்டியிருக்குது ஸ்டாஃப். ஏன்னா பைபிளை வச்சுக்கிட்டு தூங்குறான்டா. උදෑසන මෙතෙන් ඇවිල්ලා බයිබල් ශිෂ්‍යෝ බයිබලය කියවද්දී අපිට ඇවිල්ලා මෙතන ජිම්නාස්ටික් කරන්න වෙනවා. ඇයි බයිබලය කියව කිය නිදා වැටෙනවා. Boy, we have to implement rule after rule to stop people from falling asleep in the morning when these guys come for their morning devotions. You need to do things to Jesus willingly. Hey church, take this on board. சபையை ஒழுங்காய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். සභාව පැහැදිලිව අහගන්න. ஆண்டவருக்கு விரும்பி காரியங்களை செய்ய வேண்டும் நீங்கள். ඔබ කරන්නා වූ දේවල් දෙවියන් වහන්සේට කැමැත්තෙන් කළ යුතුයි. 14வது வசனம். 14 වෙනි පදය. அவள் வியாபார கப்பல்களைப் போல் இருக்கிறாள், தூரத்திலிருந்து தன் ஆகாரத்தை கொண்டு வருகிறாள். වෙළඳ නැව් මෙන්ය. ඇගේ කෑම දුරස්තෙන් ගෙන්වා ගනී. She is like the merchant ships. She bringeth her food from afar. வியாபார கப்பல் என்றால் தெரியுமா எப்படி என்று? ව්‍යාපාර කරන්නා වූ ව්‍යාපාරික නැව් කොහොමද දන්නවද? Do you know how merchant ships used to be those days? Now you got cranes and large machinery to load and unload. But those days, no. இந்த காலத்தில் கப்பல்களில் உள்ள கண்டெய்னர்ஸையும் பொருட்களையும் இறக்குவதற்கும் ஏற்றுவதற்கும் பெரிய பெரிய எந்திரங்கள் உபகரணங்கள் உண்டு. දැන් කාලේ තිබෙනා වූ නැව් වලට බඩු භාණ්ඩ ගොන්නන් ගන්න සහ ඒවා භාණ්ඩ වෙලා විශාල නවීන යන්ත්‍රෝපකරණ තිබෙනවා. ஆனால் அந்த காலത്തെ கப்பல்களிலே பாய் கப்பல்களிலே அப்படி கிடையாது. හැබැයි ඒ දවස්වල නැව් වලින් භාගයකටම ඒ වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த கப்பல்களில் பண்டங்களை ஏற்றவும் வேண்டும், இறக்கவும் வேண்டும். கடல் பிரயாணம் மாதக்கணக்கில் ஏறெடுக்க வேண்டும். ඉතා අපහසුවෙන් තමයි වඩු භාණ්ඩ නැංවිය යුත්තේත් ඒ වගේම බඩු භාණ්ඩ භාණ්ඩ ඕනෙත් ඒ වගේම මාස ගණන් නැව් ගමනේ සිදු කළ යුතුයි. And in those days you got to toil to load ships and to unload ships, and the voyage in the seas, oceans take months and months on end. What do you need? You need to have the far-reaching patience. அந்த தூர இடத்துல இருந்து வியாபார கப்பல்கள் கொண்டு வருவது போன்ற அந்த 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 கஷ்டப்படுகின்ற தன்மை சபைக்கு இருக்க வேண்டும். ඒ දුර සිට ව්‍යාපාරික නැව්වේ ගමන් කරනවා වගේ ඔබට අමාරුකම් දරා ගැනීම හැකියාව තිබිය යුතුයි. ஜெபிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கா? යාඥා කරන්න අමාරුයිද? கஷ்டப்பட்டு ஜெபி. අමාරුයි යාඥා කරන්න. பைபிள் வாசிக்க கஷ்டமா இருக்கா? බයිබලය කියවන්න අමාරුද? கஷ்டப்பட்டு பைபிள் வாசி. අමාරුවෙන් බයිබලය කියවන්න. சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கா? සභාවට යන්න අමාරුද? கஷ்டப்பட்டு போ. අමාරුවෙන් යන්න. பிரசங்கம் கேட்க கஷ்டமா இருக்கா? දේශනා අහන්න අමාරුද? கஷ்டப்பட்டு நெருப்பு குச்சியாவது இதுல வச்சுக்கிட்டு பிரசங்கத்தை கேள். අමාරුවෙන් මේ ඇස් දෙකට මේ ගිනි කුරක් තියාගෙන හරි අමාරුවෙන් කියවන්න. எல்லாத்த விடையும் கஷ்டம் காணிக்க போடுறது. සේටම වඩා අමාරුයි පඳුරු දාන්න. கஷ்டப்பட்டு காணிக்க போடு. අමාරුවෙන් හරි පඳුරු දාන්න. You know, to a merchant ship working, you know, being a merchant ship is difficult. So a church needs to tolerate difficulties. Is it difficult for you to pray? No problem. Pray in difficulty. Is it difficult for you to read the Bible, to go to church, to give offerings and tithes? No problem. Allow that difficulty. Be that merchant ship for Jesus. அவ்வளவு கஷ்டங்களை தாங்குகின்ற வியாபார கப்பல்களை போல மனவாட்டியே நாம் இருக்க வேண்டும். එතරම් අමාරුකම් දරා ගන්නා ව්‍යාපාරික නෞකාවල් ලෙස ඒ මනමාලිය කියන සභාවේ අමාරුකම් දරාගත යුතුයි. அந்த தூரம் போகின்ற வியாபார கப்பலை போல இருப்போமாக. ඒ දුර යනා ව්‍යාපාරික නැවක් විදිහට අපි සිටිය යුතුයි. 15வது வசனம். 15 වෙනි පදය. Let's read verse 15.
இருட்டோடே எழுந்து தன் வீட்டாருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து தன் வேலைக்காரிகளுக்கு படி அளக்கிறாள். රයින්ම නැගිට ඇගේ පවුලයාට ආහාරත් ඇගේ දාසින්ට වැඩක් දෙන්නීය. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. இந்த இடத்துல புதிய ஏற்பாட்டு வசனம் ஒன்றை சும்மா ஞாபகப்படுத்துகிறேன். நீங்கள் திருப்பி எல்லாம் தேடி எல்லாம் வாசிக்காதீங்க. පෙරලන්න අවශ්‍ය නැහැ. අලුත් ගිවිසුමින් ආව එක පදයක් මෙතනදී මතකයට එනවා මයික් කියන්න. Let me remind you a New Testament verse. Now don't try to find it. It's there in the New Testament. Believe me. நன்மை செய்வதில் முந்திக் கொள்ளுங்கள். යහපත කරන්න මුල් වෙන්න ප්‍රමුඛ වෙන්න. Do your good first and foremost. It says நன்மை செய்வதில் ஒருவரை ஒருவர் முந்திக் கொள்ளுங்கள். යහපත කරන්න එකිනෙකා ඉස්සර වෙන්න. சபை எப்படி இருக்க வேண்டும்? සභාව කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? நன்மை செய்வதற்கு ஏதாவது செய்வதற்கு முந்திக் கொள்ள வேண்டும். යහපත කරන්න එහෙම නැත්නම් යහපත් දේවල් කරන්න සභාව මුල් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පැනගෙන ඒ දේවල් කරන්න The ඕනේ. church needs to be out and about early. I like Peter because he always jumped ahead. Sometimes he had to be a victim of vituperation, but still he was wonderful. பேதுரு கொஞ்சம் முந்திரி கொட்ட மாதிரி பாய்வார் எல்லாத்துக்கும். පේදුරු ඇවිල්ලා හැම දෙයකටම පයින් එකෙක් විදියට පයින්නවා ඉස්සරහට. நீ கஜு அட்டை வகை எலியட பாயணும். ஆனால் அந்த பேதுருவை வைத்து ஆண்டவர் பெரிய சாதனைகளை படைத்தார். හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් පේදුරුව තියාගෙන දෙවියන් වහන්සේ විශාලු මහත් දේවල් කරා. ஆகவே நாம் நன்மை செய்வதில் எந்த ஒரு காரியத்திலும் முந்திக் கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා අපි යහපත් දේවල් කරන්න මොන දේ කරත් අපි ඉස්සර වෙන්න ඕනේ. கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்கிற ஒரு பழக்கத்தை சொல்லவா? කිතුණට තිබෙන එක පුරුද්දක් කියන්නද? Shall I tell you one of the traits of Christians? மத்தால் பண்ற வரைக்கும் இவன் யோசிச்சுட்டு இருப்பான். අනිත් අය කරනකම් මෙයා හිත හිතා ඉන්නවා. බලාගෙන ஒரு ඉන්නවා. உதாரணம். ඒක උදාහරණයක්. யாராவது ஜெபிங்க அப்படின்னா කවුරු හරි යාඥා කරන්න කිව්වනම් எல்லாரும் இன்னும் யாராவது ஜெபிக்கிற வரைக்கும் இருப்பான். හැමෝම තව කවුරු හරි කෙනෙක් යාඥා කරනකම් බලන් ඉන්නවා. For example, if we are told somebody pray, everybody wait for somebody to pray, and at the end nobody prays. கடைசில யாருமே ஜெபிக்கிறது இல்ல. எல்லாம் අවසානට කවුරුත් යාඥා කරලා නැහැ. හැමෝම එක එක නදියා බලන් ඉන්නවා. கேட்டா எத்தனை பேரோடு கர்த்தர் பேசினார்? අහුවනම් ඒ කී දෙනෙක් එක්කද වෙනවන්ස කතා කරාද? இவனுக்கு நல்லா பேசியிருப்பார். අතුලාන්තයට හොඳට කතා කරලා තිනවා. ஆனா வேற யாராவது கை தூக்குற வரைக்கும் இருப்பான் தூக்குற. හැබැයි කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් අත උස්සනකම් බලන් ඉන්නවා. If you ask how many of you all heard the voice of God, maybe God spoke to them very powerfully, but they wait till somebody else put their hand up. Always they want to follow somebody, they don't want to take the initiative. எப்ப பார்த்தாலும் எவனாவது பண்ற வரைக்கும் இருக்கணும் இவன் பண்றதுக்கு. කොයි වෙලා බැලුවත් කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරනකම් බලන් ඉන්නවා යා. அவனே அது இது கெட்ட வேலையா இருந்தா இவன் தான் பாஞ்சிக்கிட்டு பண்ணுவான். හැබැයි පුතේ ඒකම නරක දෙයක් නම් මෙයා තමයි පැනගෙන යන්නේ. But if it is a negative thing, boy, people take initiative. So we need to do things early. நாம் முந்தி செயல்படுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். අපි මූලික වන්නව පැනගෙන කරන්නව මුල් වෙන්නව අය විදියට සිටිය යුතුයි. பாருங்க இருட்டோட எலும்புதான் இது. බලන්න අඳුරේදීම නැගිටිනවලු මෙයා. It says she wakes up while it's still dark. நம்மால் சூரிய வெளிச்சம் பின்பக்கத்துக்கு படுற வரைக்கும் படுத்திருப்போம். අපේ කට්ටිය ඉර එළිය පස්ස පැත්තට වෙන්නකන් නිදා ගන්නවා. Many of us sleep until the sun rays hit our back, our bottom. Anyway, 16 verse 16. 10 පදේ. ஒரு வயலை விசாரித்து அதை வாங்குகிறாள், தன் கைகளின் சம்பாத்தியத்தினால் திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டுகிறாள். ඈ කෙතක් ගැන කල්පනා කොට ඒක මිලයට ගන්නීය. ඇගේ අත්වල ලාභෙන් ඈ මිදිවත්තක් වවන්නීය. She considereth the field and buyeth it, and with the fruit of her hands she planteth a vineyard. அவசரமில்லாத ஒரு பெண்ணாக இந்த இடத்துல அவளை பார்க்கிறோம். හදිස්සියක් නැති කාන්තාවක් විදිහට ඇය දිහා බලන්න පුළුවන්. We see her as a non-hasty woman. The preceding verse says that she started early. முதல் வசனம் சொல்லுகிறது அவள் முந்தி செயல்படுகிறாள் என்று. කලින් පදේ කියනවා ඇය ඉස්සර වෙනවා කියලා හැම දෙයකම. முந்தி செயல்படுவது வேறு,
அவசர குடுக்கையாய் வேலை செய்வது வேறு. හැමදේටම ඉස්සර වෙන එක වෙනයි ඉක්මන් වෙන එහෙම නැත්නම් හදිස්සි වෙන එක වෙනයි. You know, it is one thing to start things early and it is yet another to be hasty. Doing things early doesn't mean you are hasty. Don't be hasty. அவசரம் வேண்டாம். හදිස්සිය එපා. ஒரு வயலை பார்த்தோன்னா வேணும் 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 அவசரப்பட்டு வாங்காத. එක කෙතක් දැක්කම ඒක ඕනේ කියලා හදිස්සියලා මිලදී ගන්න When එපා. you look at a field, don't be hasty to buy. Be patient. Check it out. You know, lest you fall prey to some deception. ஒரு வயலை பார்த்தா நல்லா விசாரிச்சு செக் பண்ணி வாங்கு. එක කෙතක් දැක්කනම් හොඳට විමසලා බලලා ඒක පරීක්ෂා කරලා මිලදී ගන්න. என்ற தெய்வமே, என்னுடைய வாழ்க்கையின் அவசரங்களால் எத்தனை இழப்புகளை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் தெரியுமா? මගේ දෙයියනේ මගේ ජීවිතේ මේ හදිස්සිය නිසා කොච්චර දේවල් මං නාස්ති කරන් තියෙනවද දන්නවද? How many losses have I experienced because I was hasty not long time ago, even now. முந்தி இல்லை, இப்பயும் அப்படிதான். எதுக்கு அவசரப்பட்டு தொலைக்கிறனோ அது நாசமா தான் போகுது. මේ ඉස්සරவே දැනුත් එහෙම තමයි කෝකටද හදිස්සි වෙන්නේ ඒක විනාශ වෙලා තමයි යන්නේ. நானும் பாஸ்டர் மகேஷும் சேர்ந்து மஞ்சொக்கா போட்டோம். எங்க ஒரு மஞ்சொக்கா காட்டு எனக்கு. මමයි පාස්ටර් එකතු වෙලා මඤ්ඤොක්ක දැම්මා. එක මඤ්ඤොක්කලයක් වන්න. We both of us cultivated cassava on 3 acres, 10,000 cassava. 10,000 மரவள்ளி நட்டோம். 10,000ல ஒண்ணாவது மிஞ்சிச்சு. පැල 10,000ක් ඇදුවා. මේ කෝටු 10,000ක් ඇදුවා. එක පැලයක් එක කෝට්ට. அவசரப்பட்டு முயல் வாங்கிட்டு வருவீங்க. அது மூணும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு நிக்கும். ආදිස් වෙලා හාව මිලදී ගන්නවා. උන් මෙල්ල යනවා. This guy buys rabbits hastily. I mean, we do that all the time. So don't think that we are preaching because we have achieved. No. Let's learn to not be hasty whilst being early. முந்தி செயல்பட்டாலும் அவசரம் இல்லாமல் பொறுமையாய் இருக்க கற்றுக்கொள்ளும். ඉක්මනින් දේවල් කරත් හදිස්සි නොවේ අපි ඉවසිල්ලෙන් ඒ දේවල් ඉක්මනින් දේවල් කරත් නෙවෙයි කිරිකොකා. කලින් දේවල් කරත් හදිසි නොවි කරන්න ඕනේ. දැන් එහෙම කියලා උඹ 9න් පස්සේ පල්ලෙහාට එන්න එපා. 6ට එන්න ඕනේ. හැබැයි හදිසි නැතුව වැඩේ කරන්න. මගේ අම්මෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Do you understand that? இது புரியுதா உங்களுக்கு? මේක තේරෙනවද ඔබට? முந்தி செயல்படுவது வேறு, அது கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். කලින් දේවල් කරන එක වෙනයි. ඒකට වෙලාව ගන්න ඕනේ. You got to do things early, but you got to do everything patiently, not being hasty. பொறுமையாய் செய்ய வேண்டும், அவசரம் இல்லாமல். හදිස්සිය නැතුව ඉවසිල්ලෙන් දේවල් කළ යුතුයි. அந்த சபைக்கு பொறுமை இருக்க வேண்டும். ඒ සභාවට ඉවසිල්ල තිබිය යුතුයි. சபை தொடங்குவாங்க, සභාවන් ආරම්භ කරනවා. 2 கிழமையில 100 பேர் வேணும். සති දෙකෙන් 100 දෙනෙක් ඕනේ. You know, some people start a church, they want 100 people in 2 weeks. How do they do that? They steal from other churches. அதனால என்ன பண்றான்? மத்த சர்ச்ல இருந்து களவு எடுக்கிறான். ඒ නිසා මොනවද කරන්නේ? අර වෙනත් සභාවලින් හොරකම් කරගන්නවා. புரியுதா உங்களுக்கு? அவசரம் வேண்டாம், பொறுமையா இரு. ஒருவர் வந்தார் என்கிட்ட, நினைக்கிறேன் 22 வருஷத்துக்கு முந்தி வந்தார். දේවදාසයා හම්බෙන්න එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තිනවා අවුරුදු 22කට විතර පෙර. 22 years ago somebody approached me and they offered a huge whatever to run a Bible college. ஒரு பெரிய ஒரு எதையோ ஒன்று கொடுத்தாங்க, பைபிள் காலேஜ் நடத்துறதுக்கு இதை நான் தர்றேன் அப்படின்னாங்க. මොකද්දෝ මොනවදෝ වරුන්දු වගේ කිව්වා මේ බයිබල් විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්න මේ දේවල් දෙන්නම් කියලා. சந்தோஷமா இருந்தது. ඉතාමත් ප්‍රීතිමත් දෙයක් වුණා. உடனே ஓடி ஆண்டவருக்கு நன்றி நாதானே. දුවලා ගිහලා දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමිනී ස්තුති වේවා කියලා. I ran to the room and I prayed and I said, thank you Lord for blessing me with this huge blessing. God said, do you want a 25-year-old child or do you want a child that would grow for 25 years? ஆண்டவர் என்கிட்ட கேட்டாரு, உனக்கு 25 வயசு புள்ள ஒன்று வேணுமா? புள்ளையா? දෙවියන් වහන්සේ ඇහුවා අවුරුදු 25ක දරුවෙක් ඔබට ඕන දරුවෙක් විදියට, இல்லாட்டி ஒரு குழந்தை வேணுமா? அந்த குழந்தை 25 வருஷமா வளர்றதை நீ பார்க்கணுமா? එහෙම නැත්තම් ලදරුවෙක් ඔබ අවුරුදු 25ක් තිස්සේ වර්ධනය වෙනවා බලන්න ඕනේද? சரி நாதா. நமக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? முந்தா நாள் ரட்சிக்கப்பட்டு நேத்து ஞானஸ்நானம் பெற்று இன்னைக்கு பாஸ்டர் ஆகி நாளைக்கு ரெவரண்ட், நாளாண்டைக்கு பிஷப், அதுக்கு அடுத்த நாள் செத்து பரலோகமே போயிடும். පෙරේදා ගැලේම ලබලා ඊයේ බෞතිස්ම ලබලා අද පාස්ටර් වෙලා
හෙට බිෂොප් වෙලා Reverend. රෙවරන්ට් වෙලා අනිද්දා බිෂොප් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මැරෙන්න ඕනේ. හින් අනිද්දා මැරෙන්න ඕනේ. හින් අනිද්දා මැරෙනකොට අවුරුදු 50ක සේවයක් කරා වගේ කරලා තියෙනෝනේ. මූ ගැලේම ලබන දවස් 3යි. நாளாண்டுக்கு இவன் சாகும்போது 50 வருஷத்து சாதனையோட சாகணும். ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டே 3 நாள் தான் ஆகுது. You know, today's hastiness in Christians is that they want to get saved day before yesterday and receive water baptism yesterday, become a pastor today, tomorrow reverend, day after tomorrow doctor, then bishop, then cardinal, then die with a testimony of 50 years of service. Flipping act. You can't do that. பொறுமை அவசியம். ඉවසිල්ල අවශ්‍යයි. ஆகவே அவசரம் இல்லாமல் பொறுமையாய் நாம் விஷயங்களை செய்ய வேண்டும். 17வது வசனத்தை එනිසා வாசிப்போம். හදිස්සි නැතුව ඉවසීමෙන් අපි දේවල් කළ යුතුයි. Verse 17. தன்னை பலத்தால் இடை கட்டிக்கொண்டு தன் கைகளை பலப்படுத்துகிறாள். 17 වෙනි පදය ඈ සවි ලෙස ඉඟටිය බැඳගෙන ඇගේ අත් සවි කරගන්නීය. She girdeth her loins with strength and strengthening her arms. Listen, the church is powerful. சபை வல்லமையானது. සභාව බලවත් වූ දෙයක්. சும்மா இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இவற்றை பார்த்து உங்களுக்கு வல்லமை இல்லை, உலகத்தவர்கள் உங்களை விட பலசாலிகள் வல்லவர்கள் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். නිකම් බොරුවට අරයාගේ ප්‍රශ්නේ මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලලා ඔබ බලවත් කෙනෙක් නෙවෙයි, ඒ වගේම ලෝකයේ දිහා බලලා ලෝකයේ දේවල් බලලා ඔබ බලවත් කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා හිතන්න එපා. Don't look at the might of the worldly and underestimate your power. Goliath, David remained to be David. Goliath தான். ගොලියත් ඇවිල්ලා ගොලියත් තමා. ஆனால் தாவீது தான். හැබැයි දාවිත් කියන්නේ දාවිත් තමා. தாவீது ஏன் கோலியாத்தை விட பலசாலி தெரியுமா? දාවිත් ඇයි ගොලියත්ට වඩා මේ බලවත් දන්නවද? தாவீதினுடைய தேவன் அவனோடு இருந்தார். දාවිත් සමග තමුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ සිටියා. David was more powerful because David's God was with David, and the church is powerful than any power, any authority in the world. உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த அதிகாரம் எந்த வல்லமையும் விட பலமுள்ள சக்தி வாய்ந்த ஒரு பலசாலி தான் சபை. ලෝකයේ තිබෙන මොන ආධිපත්‍යයට මොන බලයටත් වඩා බලවත් වූ ආධිපත්‍යයක් එක්තව දේ තමා සභාව. 18வது வசனம். 18 වෙනි පදය. Verse 18. தன் வியாபாரம் பிரயோஜனம் உள்ளது என்று அறிந்திருக்கிறாள், இரவிலே அவள் விளக்கு அணையாதிருக்கும். வாவ். තම වෙළඳාමෙන් හොඳ ලාභ ලැබෙන බව ඇයට දැනේ. රාත්‍රියගේ පහන නොනිවේ. She perceiveth that her merchandise is good, and her candle goeth not out by night. இரவு தான் பாவங்களின் நேரம். රාත්‍රිය තමා පාපයේ වෙලාව. Nights are the times that you can sin safely and you can sin more. இப்போ விபச்சாரிகளுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இரவு ராணிகள். වෛශ්‍යාවන්ට තියෙනවා තවත් නමක් තමා රෑ කුමාරියන්. You know, usually prostitutes are active at nights. இரவு நேரங்களிலே தான் அவன் பயங்கரமா இன்டர்நெட்ல கூத்தாடுவான். රාත්‍රී කාලේ තමයි ඒක එක්කෙනා ඉන්ටර්නෙට් එකේ පිස්සු නටන්නේ. Internet sins are usually committed at nights. Nights are the times when robbers come. Thief comes in the night, the Bible says. திருடர்கள் இரவிலே தான் வருவார்கள். வேதமே அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. හොරා රාත්‍රියේ තමයි පැමිණෙන්නේ. බයිබලේ එහෙම තමයි කියන්නේ. ஆகவே ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையிலும் இரவு என்னத்தை குறிக்கும்? අන්තරංගங்களை குறிக்கும். එතකොට රාත්‍රිය කියලා කියන්නේ කාන්තාවකට அபிரஹா சகித. ஆனால் இரவிலே அவள் விளக்கு அணையாதிருக்கும் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? එතකොට ඇයගේ පහන රාත්‍රියේ නොනිවේ කියන එක මොකක්ද පෙන්වන්න දන්නවද? சபை என்கின்ற பெண் அந்தரங்கமற்றவள். සභාව කියන ඔය කාන්තාව රහස් රහිත වූ. The meaning of this verse is the church does not have secrets, and therefore the church cannot have secret sins. Therefore the church is transparent. ஆகவே சபை திறந்த எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு சபை. வினிவித. ඒ නිසා සභාව ඇවිල්ලා හැමෝටම දැක හැකි විනිවිද දෙයක් විය යුතුයි. அநேக இடங்களிலே பாஸ்டர்மார் எப்படி வாழுகிறார்கள் என்று அவர்களுடைய விசுவாசிகளுக்கு தெரியாது. බොහෝ තැන්වල දේවදාසයන් තමුන්ගේ දේවදාසයා කොහොම ජීවත් වෙන්නේ කියලා සභාව දන්නේ නැහැ. Many places they don't know how a pastor lives. உங்களுக்கு தெரியுமா? அநேக விசுவாசிகள் அநேக இடங்களிலே தங்களுடைய பாஸ்டரை இரண்டே இடங்களில் தான் பார்க்கிறார்கள்.
ඔබ දන්නවද බොහෝ සභාවල බොහෝ ඇදිලිවන්ත තමුන්ගේ දේවදාසයා තැන් දෙකක විතරයි දකින්නේ. In many places, their pastor is seen by the believers only in two occasions. Occasion number one, while he preaches, maybe in the church or on the media or whatever. ஒன்று அந்த பாஸ்டர் மேடையிலேயோ அல்லது டெலிவிஷன்லேயோ பிரசங்கம் பண்றத பொது பார்க்குறாங்க. පළවෙනි අවස්ථාව වේදිකාවේ හෝ එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය තුලින් හෝ තමුන්ගේ දේවදාසයා දේශනා කරන අවස්ථාවේ. இல்லை என்றால் එහෙම නැත්නම් அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து என்றைக்காவது அவரை போய் ஆஃபீஸில் பார்க்கும்போது அந்த ஆஃபீஸில் அவரை பார்க்குறான். ඒ වෙලාවක් වෙන් කරගෙන කොයි වෙලාවෙරි ඔහුගේ කාර්යාලයට ගිහලා ඌව මුණ ගැහෙන අවස්ථාවේ. The second time is if they get an appointment, they are able to see the pastor in the office setup. அநேகருக்கு தங்களுடைய பாஸ்டரை வீட்டிலே சாரம் கட்டிக்கிட்டு ஷர்ட் இல்லாமல் தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு பிள்ளைகளோட சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு பொண்டாட்டிக்கிட்ட திட்டு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது. බොහෝ දෙනෙකුට තමුන්ගේ දේවදාසයා සරම ඇදගෙන ෂර්ට් එකක් නැතුව එක්කවත් වැඩ කරගෙන නැහැ ළමයි එක සෙල්ලම් කරගෙන නැහැ එහෙම නැත්නම් ගෑණිගෙන් බැනුම් අහගෙන හරි ඉන්නකොට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Many people never see their pastor in the home setting, how he talks to the children, how he talks to his wife, how he works in the garden, if he works in the garden. இதனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? මේ නිසාද මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? அநேக அப்பாவி விசுவாசிகள் நினைக்கிறார்கள் நமக்கு மட்டும்தான் கொரோனா வரும் நம்ம பாஸ்டருக்கு வராதுன்னு. බොහෝ අහිංසක ඇදිලිවන්තේ මොනවද දන්නවද හිතෙන්නේ අපිට විතරයි කොරෝනා අපේ පාස්ටර්ස්ලාට කොරෝනා එන්නේ නැහැ කියලා. Today many people believe over in this part of the world, Sri Lanka, India, these parts of the world, many people think that corona strikes only them, not their pastors. So when they are affected with corona, they ask their pastors to come and pray. When these guys go, they contract corona and they die. இதனால் என்ன நடக்கிறது? கொரோனா பிடித்தவுடன் விசுவாசிகள் பாஸ்டர் வந்து நமக்காக ஜெபிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இவரும் பெருமையா போயிட்டு ஜெபிச்சுட்டு இவருக்கு கொரோனா வந்து இவர் மண்டையை போட்டுருவார். ඒ නිසා මොනවද කරන්නේ කොරෝනා හැදිච්ච ඇදිලිවන්තයෝ අනේ අපේ පාස්ටර්වත් ඇවිල්ලා අපිට යාඥා කරානම් කියලා කියද්දි ඒ දේවදාසියොත් ගිල්ලා යාඥා කළා කොරෝනා හදාගෙන මෙයා මැරෙනවා. ஊழியர்கள் மாத்திரமல்ல, සේවාවන් විතරක් නෙවෙයි. விசுவாசிகளும் அந்தரங்கமற்ற ரகசிய வாழ்க்கையற்ற ஒரு அழகான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். அதுதான் மனவாட்டி. සේවකින් නිතර නෙමෙයි ඇදිලිවන්තයෝ පවා තමුන්ගේ රහස් ජීවිත අතහැරලා විනිවිද පෙනෙනා වූ ජීවිතයක් ගත කළ යුතුයි. Not only the ministers, even the believers, they need to live a transparent life without secrets. அடுத்த வசனத்துக்கு போவோம். ඊළඟ පදයට යන්න. Verse 19, 19வது வசனம். 19 වෙනි පදය. தன் கைகளை ராட்டினத்தில் வைக்கிறாள், அவள் விரல்கள் கதிரை பிடிக்கும். ඉද්දට ඇගේ අත්පොවා ඇගේ හස්තවලින් වවුන්න අල්ලයි. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. වවුලෝ අල්ලයි නෙවෙයිනේ. මොකක්ද අල්ලන්නේ? වවුන්න. ඒ මොකක්ද සර්? ඔයාත් දන්නේ නැද්ද? මම දෙමලා මට දන්නේ නැහැ. ඔයාටත් දන්නේ නැද්ද? මාර. නැත්තම් හිතයි වවුලෝ අල්ලයි කියලා. මේක අස්වැන්න නෑ අර දෑකැත්තෙන් කපනකොට අල්ලන්නේ ජිල්පිය මේක ඒක අස්සන් ගම්මිටිය. හරි. என்ன தெரியுமா? சபை வேலை செய்கிற ஒரு சபையா இருக்க வேண்டும். சோம்பேறி சபையா இருக்கக்கூடாது. සභාව වැඩ කරන සභාවක් යුතුයි, කම්මැලි සභාවක් නොවි. The church needs to be a working church, not a lazy church. Now believers, are you a lazy Christian or an active working Christian? சபை விசுவாசிகள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கேட்கிறேன். සභාව ඇදිලිවන්ත හැම කෙනෙක්ගෙන් මහන්නම්. நீங்கள் ஒரு வேலை செய்கிற கிறிஸ்தவனா இல்லை என்றால் சோம்பேறி கிறிஸ்தவன். ඔබ එක වැඩ කරන කිතුණු වෙද්ද එහෙම නැත්නම් කම්මැලි කිතුණු වෙද්ද? உழைக்கிற சம்பாதிக்கிற வேலையை பற்றி நான் பேசவில்லை. මේ හම්බ කරන එක එහෙම නැත්නම් ජීවත් වෙන්න ජීවනෝපාය ගැන ඇහුවේ නැහැ. I am not talking about doing a job by way of work. But what work do you do in the church? Do you come to the church, arrange the chairs, sweep, clean the cobwebs? Are you an active worker in the church? நான் வந்து உங்கள் தொழிலை பற்றி பேசவில்லை. මම ඇවිල්ලා ඔබේ රැකියාව ගැන මේ කතා කරන්නේ. ஆனால் சபைக்கு வந்து ஒட்டரை அடிச்சு நாக்காளி போட்டு இழுத்து ஏதாவது வேலை செய்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனா? ඔබ සභාවට ඇවිල්ලා සභාවේ මකුළු දැල් කල්ලා පුටු හරියට පිළිවෙලට හදලා සභාව අතු ගාලා ඒ වගේ සභාවේ වැඩ කරන කිතුණුවෙක්ද? சில கிறிஸ்தவர்கள் சபையிலே 25 வருஷம் இருப்பார்கள், ஒரு வேலையும் தொட்டு தெரிக்கிறது கிடையாது.
සමහර ඇදිලිවන්ත ඇවිල්ලා අවුරුදු 25 සභාව ඇතුළේ ඉන්න කිසිම වෙලාවක කිසිම වැඩක් කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. Some Christians are there in churches for 25 years and they never do anything. இப்போ எங்களுடைய சபையை பற்றி பேசுவோமே. දැන් අපේ සභාව කතා කරමුකෝ අපේ සභාව ගැන. எங்களுடைய சபையில ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆராதனைக்கு பிறகு சாப்பாடு இருக்குது. අපේ සභාවේ හැම ඉරු දිනකටම දේව මෙහෙට පසුව කැම දෙනවා. Now let's take our church for example. Every Sunday after service we have food. சில விசுவாசிகள் இருக்குது அது சமைக்கிறதுக்கும் உதவாது, அதுவும் ஒன்றும் செஞ்சு கொண்டாராது, பிளேட்டும் கழுவாது, மேசையும் போடாது, தின்னுட்டு போற தண்டை பிளேட்டை கூட ஒழுங்கா கழுவாது, வரும் உட்காரும் திங்கும் முழுங்கும் போய்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டுச்சுன்னே எனக்கு தெரியாது. சொல்லு, ஃபீல் பண்ணி சொல்லு. සමහර ඇදිලිවන්තෝ එනවා කෑම කන තමුන්ගේ පිඟාන හොදන්නෙත් නෑ, හරියට උයන්ඩ උදව් වෙන්නෙත් නෑ, අතු ගන්නෙත් නෑ, මේස සකස් කරන්නේ නෑ, කිසිම දෙයක් කරන්න මොකට ගැලීම ලැබුවද කියලා වෙලාවකට හිතෙනවා. උන් එනවා කනවා යනවා. You know, some believers, they come, they eat, they don't even wash their plates properly, and then they go. I don't know why the hell these animals got saved. பரவாயில்ல, பாவம், அதுகளும் ரட்சிக்கப்பட்டு தான் ஆகணும். ஏன் இங்கே வந்துச்சுன்னு தெரியல. කවන්න ඒගොල්ලෝ ගැලේ වල බන් තන්නෝ නෑ, හැබැයි ඇයි මේ ආවේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. No, it is okay. They need to get saved and go to heaven. But why did they come here? Oh. பாஸ்டர், உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா? இதெல்லாம் நோட் பண்றீங்களா பாஸ்டர்? පාස්ටර් මේ දේවල් දන්නවද මේ නිකන් මේ නෝට් කරලා දිනවද? Hey pastor, you seem to be observing these things. Are you really observing? Hey, yes. நோட் பண்றேன். ඔව් නෝට් කරනවා. என்னுடைய அநேக விசுவாசிகளை මගේ බොහෝ ඇදිලිවන්තයිනේ உங்களுடைய கழுத்தை நெரித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ඔබේ බෙල්ල මිරිකන්න ආසයි හිතෙනවා. அப்புறம் நான் பரலோகம் போக மாட்டேன் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக விட்டு வைத்திருக்கிறேன். හැබැයි මට ස්වර්ගයට යන්න බැරි වෙන්නව එකම හේතුව නිසා එහෙම කරන්නේ. This is for my Mount Carmel church believers. I love to squeeze your neck and kill you. But because I won't make it to heaven, I don't do that. Not that I don't notice. I notice. நான் கவனிக்காம இல்ல, கவனிக்கிறேன். ஆனா நீங்க கவனிக்கிற மாதிரி தெரியலையே பாஸ்டர். මම අවධානය නොදී නෙවෙයි අවධානයෙන් ඉන්නේ. අනේ ඒ උනට ඔය අවධානයක් දෙනවා වගේ පෙන්වන්නේ නැහනේ පාස්ටර්. நடிப்பு. රංගපානවා. I act as if I don't know. I know. தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறேன். தெரியும். දන්නේ වගේ රංගපානවා, හැබැයි දන්නවා. வேலை செய்யுங்கள். மவுண்ட் காவல் மாத்திரமல்ல, நீங்கள் போகிற சபைக்கு ஏதாவது வேலை செய்து கொடுங்க. ஒற்றையாவது அடிங்க ஐயா. කර්මල් පර්වත සභාව විතර නෙමෙයි, ඔබ යන්න හැම සභාවක ඔබ මොනවා හරි වැඩක් කරන්න. Go and do something to your church. Do something. Clean it up. Sweep. Wash the plates. Do something. Be a working church. That's verse 19. Let's go to verse 20. 20க்கு போவோம். 20 පදයට යන්. சிறுமையானவர்களுக்கு தன் கையை திறந்து ஏழைகளுக்கு தன் கரங்களை நீட்டுகிறாள். ඇගේ හස්තය අසරණයා දෙසට විහිදවන්නේය. එසේය ඇගේ අත් දිරින්දා වෙතට දිගු කරන්නේය. She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hand to the needy. கிறிஸ்தவர்கள் தாராள குணம், தயாள குணம் உள்ளவர்களாய், கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். හිතුණුවන් නැවිලා අනුකම්පා සහගතව ඒ වගේම දෙන්නා පුද්ගලයන්ව සිටිය යුතුයි. Christians should be generous. They need to be givers. Unfortunately, lot of Christians, especially ministers, they want. Give me. இன்றைக்கு அநேக துரதிருஷ்டவசமாக நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். අවාසනාවන්ත විදිහට අද බොහෝ කිතුණුවන් ලබා ගන්න අය විදිහට ඉල්ලගෙන ඉන්න අය විදිහට ඉන්නවා. சபைக்கு மக்களை அழைக்கும் பாஸ்டர்மார் கூட பெற்றுக்கொள்ள வாருங்கள், வந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். பெற்றுக்கொள்றதுலே இருக்கிற நீ கொழுத்து போய் வீங்கி செத்து போவ. අද බොහෝ දේවදාසයෝ පවා ලබා ගන්න, ඔබ පැමිණ ලබා ගන්න කියන ඉන්නවා. ලබා ගන්න අයම වෙලා ඔබ ලබාගෙන කොලෙස්ටරෝල් හැදිලා මැරලා යයි. Today the Christian mantra is receive. Come to receive. Receive your blessing, receive your anointing, receive your blessing, receive. If you keep receiving without giving, you'd be constipated spiritually and you'd die. Receive, that's fine. But give. பெற்றுக்கொள்ளுங்க, நல்லது, ஆனா கொடுங்க.
ලබා ගන්න එක යහපත්. හැබැයි දෙන්න. தின்னுட்டு டாய்லெட் போகாட்டி செத்து போவடி. ගිලලා වැසිකිලි ගිය නැත්නම් එම් මැරලා යයි. If you eat and if you don't use the restroom, you'll die, you'll explode, and when you explode it's stinky. அப்படி வெடிச்சு சாகும்போது நாத்தம் அடிக்கும். யோசி. එහෙම පැල්ල මැරුණොත් එහෙම ගඳ ගහ හිතලා බලන්න. Be generous, especially in these COVID lockdown days. Help others. Many people are suffering. விசேஷமாக இந்த கொரோனா நாட்களிலே சில பேர் உணவில் இன்றி ரொம்ப தவிக்கிறார்கள். උදවි செய்யுங்க. கிறிஸ்டியன்ஸ் උදවි செய்யுங்க. විශේෂයෙන් මේ කොරෝනා කාලේ බොහෝ දෙනෙක් අවශ්‍යතාවයන් ඇතිව ජීවත් වෙනවා. ඔවුන්ට උදව් කරන්න. කිතුනොන් විශේෂයෙන්ම ගිහලා උන්ට අවශ්‍ය දේවල් ලබා දෙන්න. அடுத்து ඊළඟ ஸ்லைட் එක දාන්න. 21வது வசனத்தை பார்ப்போம். 21 වෙනි පදය බලමු. Verse 21. தன் வீட்டார் அனைவருக்கும் இரட்டை புரை உடுப்பிருக்கிறதால் தன் வீட்டாரின் நிமித்தம் குளிருக்கு பயப்படாள். හිම නිසා ඇගේ පවුල කෙනාට බයක් නැත. මක් නිසාද ඇගේ පවුලේ සියල්ලෝ රතු වස්ත්‍ර ඇඳ සිටිති. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. அடையாள ரீதியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அனலாய் இருப்பது தான் தேவனுக்கு விருப்பம் என்று. සංකේතාත්මකව එලිදරව් පොතේ දැක්වෙන ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ කැමති උණුසුම්ව සිටීමටයි. Symbolically, being hot is what God likes according to the book of Revelation. And today is what? The day of Pentecost. How did the church commence? With fire. The Holy Spirit came on them like the tongues of fire. இன்று தானே பெந்தகோஸ்தே நாள். අදවස තමයි பெந்தகோஸ்த் දවස. சபை தொடங்கின பொழுது எப்படி தொடங்கியது? සභාව ආරම්භයේදී කොහොමද ආරම්භ වුනේ? அக்கினிமயமான நாவுகள் அவர்கள் மேலே வந்து இறங்கி அக்கினியிலே தான் சபை ஆரம்பமானது. ඒ ගිනිමෙන් දිව් බෙදී ගොස් ඒ ගින්නෙන් තමයි සභාව ආරම්භ වුනේ. அப்போ சபை எப்படி இருக்க வேண்டும்? එමණ සභාව කොහොමද සිටිය යුත්තේ? அனலாய் இருக்க வேண்டும். උණුසුම්ව සිටිය යුතුයි. And the church needs to be hot, not cold. குளிராய் இருக்க கூடாது. குளிராய் இருப்பது எதை குறிக்கும்? සීතලව නොසිටිය යුතුයි. සීතල මොකද්ද සංකේතවත් කරන්නේ? பாவத்தை குறிக்கும். පාපය පෙන්වයි. Being cold shows being sinful. So the church needs to be on fire all the time. The fire of the Holy Spirit needs to be there. ஆவியின் அனல், ஆவியின் அக்கினி சபையிலே எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ආත්මික ගින්න ආත්මික උණුසුම සභාව තුල පැවතිය යුතුයි. அடுத்த வசனம். ඊළඟ පදය. 22வது வசனத்தை வாசிப்போம். 22 වෙනි පදය අපි කියමු. Verse 22. இரத்தின கம்பளங்களை தனக்கு உண்டு பண்ணுகிறாள், மெல்லிய புடவையும் இரத்தாம்பரமும் அவள் உடுப்பு. ඇතිරිලි සාදා ගන්නයේ ඇගේ ඇඳුම් සීන් හන රෙදි වලින්ද රත්නිල් රෙදි වලින්ද සාදා තිබේ. She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. அடையாள ரீதியாக வேதத்திலே உடை நீதியை குறிக்கும் தெரியுமா? සංකේතාත්මකව බයිබලයේ තුල ඇඳුම් පැළඳුම් ධර්මිෂ්ඨකම පෙන්වුම් කරනවා. Symbolically, dress or raiment denotes righteousness. ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்த பொழுது அவர்கள் பயந்தது எதனால் தெரியுமா? நிர்வாணிகளாய் இருக்கிறதை பார்த்து. ඒදම් මුවනේදී ආදම් මේව පාපය කරන් පස්සේ ඔවුන් බය වුණේ ඇයි? ඔවුන් නිර්වස්ත්‍රව ඉන්න බව දැනුණ බව නිසා. In the Garden of Eden, the first repercussion of sin was the realization of nudity. And Jesus covers us with the cloth of righteousness. இயேசு ஆனவர் நம்மை நீதியின் வஸ்திரத்தினாலே போர்த்தி இருக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිව ධර්මිෂ්ඨකමේ වස්ත්‍රයෙන් වසා තිබෙනවා. எப்படி பெண்கள் மூடி உடுத்த வேண்டுமோ அதே போல சபை நீதியின் வஸ்திரத்தால் உடுத்தி இருக்க வேண்டும். කොහොමද ස්ත්‍රියක් වැසුණා වූ ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් මේ ඇඳගත යුත්තේ? ඒ ආකාරයෙන් සභාව ධර්මිෂ්ඨකමෙන් වැසී සිටිය යුතුයි. Just as a woman who is clothed with proper raiment, the church needs to be clothed with the raiment of righteousness. Hey, இந்த நவீன காலத்துல பொம்பளைகளோட உடுப்பு கொஞ்சம் பார்த்திருக்கீங்களா? මේ නවීන කාලේ ගෑනු ළමයිගේ මේ ඇඳුම් බලලා තියෙනවද? Have you noticed some of the dresses of women in these modern days? இங்க இருக்க வேண்டிய சட்டை இங்க தான் முடியும். මෙහෙ තියෙන්න ඕනේ මේ සාය මෙහෙ තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඉවර වෙන්නේ. මේ ඔක්කොම කකුල පේන්නේ. මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ මේ සේරම කකුල පේන්නේ. You know the frock, the dress which needs to at least be around here is around here.
So many Christians are naked in their feet spiritually. நிறைய கிறிஸ்தவங்களும் இந்த மாதிரி அவருடைய கால்கள் எல்லாம் வெளியே தான் இருக்குது, அரைக்குறை தான். බොහෝ කිතුනුවන් මේ ආකාරයෙන් තමුන්ගේ කකුල් ආත්මිකව එළිය තමයි දාගෙන ඉන්නේ. உள்ளுக்கு ஸ்கர்ட்டும் போட்டு ඇතුළට ස්කර්ට් එකක් සාය දාලා பிளவுஸ் அதுக்கு மேல வரணும். බ්ලවුස් එක ඊට ඉහළින් පැමිණිය යුතුයි. You know, when the girl wears a skirt or a dress, a skirt, I don't know these terminologies, okay? Their blouse needs to come up. Now the blouse comes up, not that way, but this way, and it stops here. இந்த பக்கம் நீளாம அது மேல 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 மேலே வந்து දැන් මෙච්ච දිගට තියෙන මේ බ්ලවුස් එක දැන් උඩට උඩට ඇවිල්ලා இங்க முடியுது. දැන් මෙතනින් අවසන් වෙනවා. இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் திறந்த வெளி மைதானம். මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් වෙනකම් විවෘත වූ ක්‍රීඩා පිටියක්. From here to here, it's an open air volleyball court. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மாதிரி ஆவிக்குரிய அசிங்கத்துக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். බොහෝ කිතුනන් මේ වගේ ජරා වූ ආත්මික නිර්වාස්තකමට ඉඩ හැරලා. Many Christians are in a symbolical way exposing the non-exposable elements. Nudity. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே பார்க்கணும். ඒ තරම් නෙවෙයි මෙහෙ බලන්න ඕනේ. இங்கெல்லாம் மூடி இருக்கணும் பொம்பளைக்கு. කාන්තාවන් මේ සේරම බසාගෙන සිටිය All යුතුයි. these need to be closed. Hey, take it from me. We get upset if we see this area. நீ அப்படியா இல்லையா? இந்த ஏரியாவை பச்சையா பார்த்தா நமக்கு என்னமோ ஆகுமா இல்லையா? பிரதர்ஸ் எத்தனை பேருக்கு என்னமோ ஆகும்? கையை தூக்கு. அந்த அங்க ரெண்டு கையெல்லாம் தூக்கு. கெவின் ரெண்டு கையை தூக்கிட்டான். கவனிங்க பொம்பளைகள் பொம்பளை கவனி. ගැහණු අය හොඳට අවධානය දෙන්න. Girls, watch. நீங்க நினைக்கிறீங்க இங்க ஒரு பட்டியை போட்டு ඔබ හිතනවා මේ පොඩි පටියක් ඇඳලා இங்கெல்லாம் திறந்தா அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு. මේ සේරම ඇල්ලලා තිබුණා නම් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. பிரச்சனைடி. ප්‍රශ්නයක් බං. மூடி தொலை. වහගෙන ඵලයන්. යන්නපා වහපන්. වහ නැත්තම් ඵලයන්. වහගෙන වැහුවන යන්න ඕනේ. Honestly, there are guys who are turned on looking. Yes or no? ஆமாவா இல்லையா? அசிங்கம். අප්‍රිය සහගත. சரி, உலகம் தான் நாசமா போயிருச்சு. இப்படி பொம்பளைக்கு அறகுறையா திரியிறாளுக. දැන් බාගෙට ඇඳගෙන මේ ගෑනු කට්ටිය විනාශ වෙලා යනවා. ඔයාට අප්සෙට් වගේනේ. මේ දේශනාව අහලා ගෑනු හැදුනා නම් උඹට අප්සෙට්. ඇත්ත කියපන්. ඒකයි මෙච්චර දඟලන්නේ. This guy doesn't want to say what I say. Because if people change, he can't say. බය නැතුව කියන්න. Women, be careful the way you are attired. Don't be an exhibit. Don't be a thing. Be a person. ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல இருக்கிற பொருள் மாதிரி இருக்காது. නිකන් ප්‍රදර්ශනයට තියා තියෙන භාණ්ඩයක් වගේ වෙන්න එපා. ஒரு துண்டு ஒரு படுக்கையில் அப்படி இருக்காது. ஒரு நபர் கர்த்தர் இன்னும் ஒரு நபரா படைச்சிருக்கிறார். மூடிக்கிட்டீரேன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ එක ස්වරූපයක් කෙනෙක් විදිහට මවලා තියෙන ඒ විදිහට වහගෙන ඉන්න. ஆவிக்குரிய ரீதியிலேயும் அன்பானவர்களே, சபை நீதியின் வஸ்திரத்தால் தன்னை மூடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். ආත්මිකවත් සභාව ඇවිල්ලත් ධර්මිෂ්ඨකමේ වස්ත්‍රය පැළඳගෙන සිටිය යුතුයි. Spiritually, the church needs to be clothed with righteousness. அந்த அரைகுறை பெண்களுக்கு அரைகுறை உடை எவ்வளவு அருவருப்பு அசுத்தமானதோ அதே போல நமது நீதியின் குறைச்சல் அருவருப்பானது அசுத்தமானது. අර අඩ නිර්වස්ත්‍ර ඇඳුම කාන්තාවට කොයිතරම් අප්‍රිය සහගතද, ඒක කොච්චර කැතද, ඒ තරම් සභාවට ආත්මික ධර්මිෂ්ඨකම නැත්නම් ඒක අප්‍රියජනක. How semi-nudity is sordid in the world, on the same token, lack of righteousness in the church is sordid and a desolation. What is righteousness?
நீதி என்றால் என்ன? ධර්මිෂ්ඨකම කියන්නේ මොකද්ද? தேவனோடு இருக்கிற உறவு. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තබා ගන්නව සම්බන්ධතාවය. Your relationship, your right relationship with God is the righteousness. So the church should have a right relationship with God. தேவனோடு ஒரு நல்ல உறவிலே சபை இருக்க வேண்டும். 23வது දෙවියන් வசனம். වහන්සේත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇතිව සභාව සිටිය යුතුයි. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் 23. 23 වෙනි පදේ ඉතාමත් වැදගත් වූ Very පදයක්. interesting verse is verse 23. Read it. அவள் புருஷன் தேசத்து மூப்பர்களோட நியாயஸ்தலங்களில் உட்கார்ந்திருக்கையில் பேர் பெற்றவனாய் இருக்கிறான். ඇගේ පුරුෂයා දේශයේ වැඩිමහල්ලන් සමග දොරටු වල ඉඳ ගන්න කල සලකුණු ලබන්නේය. Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ தெய்வங்கள் உண்டு. ප්‍රේමාන්තනේ මේ ලෝකයේ කොච්චරද දෙවිවරු ඉන්නවා. There are many gods in the world. Many religions. எத்தனையோ மதங்கள். බොහෝ ආගම්. உங்களுக்கு தெரியுமா நமது இயேசு ஆனவர் எவ்வளவு கௌரவமானவர் என்று? ඔබ දන්නවද අපේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොතරම් ගෞරවණීය වූ කෙනෙක්ද කියලා? How respectable has Jesus been even when he lived on this earth? இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது கூட இயேசுவானவருடைய நடை, உடை, அவருடைய உணவு, அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வளவு கௌரவமாய் இருந்தன என்று நமக்கு வேதமும் சரித்திரமும் காட்டுகின்றன. මේ ලෝකයේ ජීවත් වෙද්දි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හැසිරීම, ඇඳුම් පැළඳුම්, උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාකර්ම කොතරම් ගෞරවණීයව තිබුණාද කියන එක ඉතිහාසය අපිට සාක්ෂි දරනවා. Both historically and biblically we know how respectfully Jesus lived the life of a gentleman when he lived on this earth. இன்றைக்கு இந்த கிறிஸ்தவ விரோதிகள் யாருமே இயேசுவை திட்டுவதில்லை தெரியுமா? අද මේ කිතුණු විරෝධින් කිසිම කෙනෙක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බයින්නේ නැහැ. You know, these anti-Christians, they don't slander Jesus. Have you seen anybody slander Jesus? இயேசுவை யாராவது அவமானப்படுத்துகிறார்களா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කවුරු හරි අවමානයට පත් කරනවද? பொய்க்கு சில பேர் சொல்லலாம், அவர் மகதலேனா மரியாளோட உறவு வச்சிருந்தார் அப்படின்னு. அதெல்லாம் பொய். බොරුවට කටට ඔය කියනවා මේ මග්දලේන මරියත් එක්ක යා සම්බන්ධතාවයක් තියාගත්ත යේසුස් වහන්සේ කියලා. එහෙම බොරුවට කියනවා. I mean, people can lie saying that he had a wrong relationship with Mary Magdalene. But can anybody slander the character of Jesus? No. யாருக்காவது இயேசுவானவரின் அந்த நடத்தையை குற்றப்படுத்தி பேச முடியுமா? முடியாது. හැබැයි කාට හරි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ ජීවන රටාව හැසිරීමට චෝදනා කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. உலகில் எந்த நாட்டில் எவள் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராய் செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள் அப்படி செயல்படுவதற்கு காரணம் கிறிஸ்தவர்களின் நடத்தை. ලෝකයේ කොහේ හරි කවුරු හරි තැනැත්තෙකෝ තැනැත්තියක් කිතුණුවන්ට විරුද්ධව කතා කරනවාද අපහාස කරනවාද ඒට හේතුව කිතුණුවන්ගේ හැසිරීමමයි. If you look at the world, when the world scoffs and mocks Christianity or the Bible, it is not because of Jesus, because of the behavior of the Christians. Hallelujah. அவ கேவலப்படுத்தி கொஞ்ச நாட்களுக்கு முதல் பேசினார்கள் இந்த இலங்கையிலே. මේ ලංකාවේ හාලෙලුයා කියන වචනයට මේ සරදම් කළා hina වුණා කීප දවසකට කලින්. Not too long ago, the word hallelujah, the beautiful godly spiritual sentence called hallelujah, was scoffed and mocked by the non-Christians. Why? Because of Christians. கிறிஸ்தவர்களுடைய செயல்பாட்டினால். ඒ කිතුණුවන්ගේම හැසිරීම රටාව නිසා. ஆகவே இன்றைக்கு பொதுவாக கிறிஸ்தவர்களுடைய சபையினுடைய நடத்தையினால் இயேசுவானவருடைய பெயர் கெட்டு போயிருக்கிறது. එනිසා මේ කිතුණුවන්ගේ එහෙම නැත්නම් සභාවේ හැසිරීම රටාව නිසාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය අපහාසයට පත් වෙලා. Jesus' respect, his honor has diminished because due to the behavior of Christians. And here it says, this woman, the bride, brings honor to the bridegroom or the husband in the presence of other people. இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சபை என்கின்ற மணவாட்டி நிமித்தம் மணவாளனுக்கு கணவனுக்கு மற்றவர்கள் மத்தியிலே மதிப்பு மரியாதை கிடைக்கிறதா. මේ ස්ථානයේ කියනවා ඒ මනමාලිය නිසා සභාව වන්නවේ මනමාලිය නිසා ඒ මනමාලයාට ගෞරවය එහෙම නැත්නම් උසස් තත්ත්වයක් හම්බෙලා තියෙනවා. கிறிஸ்தவன் பொய் பேச மாட்டான் என்று உலகம் சொல்ல வேண்டும். කිතුණුවන් බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා ලෝකේ කියනවා. கிறிஸ்தவன் சண்டை பிடிக்க மாட்டான் என்று உலகம் சொல்ல வேண்டும்.
ක්‍රිස්තියානිකාරයෝ රණ්ඩුවට යන්නේ නැහැ කියලා ලෝකේ කියන්න ඕනේ. The world should say Christians don't fight each other, Christians don't steal. But unfortunately, the world is not becoming Christian because the churches are fighting, pastors are fighting, they are lying, they are culprits. இன்றைக்கு நிறைய இடங்களிலே உலகத்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வராததற்கு காரணமே கிறிஸ்தவர்களுடைய சண்டைகள், சபைகளினுடைய வேறுபாடுகள், பாஸ்டர்மாரனுடைய எரிச்சல்கள். சீ, අද ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් ගැලීමට එන්නේ නැති වෙන්නම හේතුව ඇවිල්ලා සභාවන් ඇතුළේ තියෙන රණ්ඩු, දේවදාසයන් අතර තිබෙනා වූ ගැටි, මේ හොරකම් කිරීම, මේ බොරු ව්‍යාජ දේවල් නිසා. சபை நமது நம் மூலம் கிறிஸ்துவானவருக்கு கௌரவம் மதிப்பு வர வேண்டும். සභාව අපි කර්ණ කොටගෙන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ගෞරවය ලැබිය යුතුයි. Hey church, Jesus needs to be honored. He needs to receive honor because of us. Verse 24, 24. 24 වෙනි පදය. மெல்லிய புடவைகளை உண்டு பண்ணி விற்கிறாள், கச்சைகளை வர்த்தகரிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறாள். ඈ සීන් රෙදි සාදා විකුණයි, වෙළෙන්දාට බද පටිත් දෙන්නීය. She maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchants. அடையாள ரீதியாக இது என்னத்தை காட்டுகிறது தெரியுமா? සංකේතාත්මක මොකක්ද දන්නවද මෙතන පෙන්වන්නේ? நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பாரிய பொக்கிஷமாகிய சுவிசேஷத்தை சபை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறாள். අපි ළඟ තිබෙන්නා වූ ඒ වටිනාම වූ ඒ ත්‍යාගය වන්නා වූ ඒ සුභාරංචිය සභාව විසින් අනිත් අයට දිය යුතුයි. It is a symbolic expression to show that the church extends its most valuable asset called salvation, gospel, to the others. The church needs to preach the gospel. சபை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கின்ற ஒரு சபையாக இருக்க வேண்டும். සභාව සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන වූ සභාවක් සිටිය යුතුයි. 25 25 වෙනි පදය. verse 25, அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமாய் இருக்கிறது, வருங்காலத்தை பற்றியும் மகிழுவாள். බලයත් ගෞරවයත් ඇගේ ඇඳුම්ය, ඈ මතු දවස් ගැන සිනාසෙන්නීය. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in the time to come. சபை என்பது ஒரு சந்தோஷமான சபையாக இருக்க வேண்டும். සභාව ඇවිල්ලා ඉතා ප්‍රීතිමත් වූ සභාවක් ඉදිරියේ සිටිය The යුතුයි. church needs to be a happy place, the place full of joy. Hey, do you know, if you go to many churches, the churches are melancholic, they are sad. இன்றைக்கு நிறைய சபைகளுக்கு போய் பாருங்க எவ்வளவு வேதனையில் இருக்காங்கன்ட்டு. අද බොහෝ සභාවන් වලට ගිහිල්ලා බලන්න කොච්චර වේදනාත්මකද කියලා. சில சபைகளுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஜெப தேவை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? අමාර සභාව ඇතුළට ගිහිල් බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝගේ යාඥාලින් කොහොමද තියෙන්නේ දන්නවද? நமக்கு அது இல்ல, இது இல்ல, நமக்கு அது வேணும், இது வேணும், ஐயோ ஆண்டவரே இதையும் நாதா பொல்லம்பர சபை தான் இருக்குது. අපිට අරක නැහැ, අපිට මේක නැහැ, අපිට අරක ඕනේ, අපිට මේක ඕනේ, අයියෝ ස්වාමිනී අරක දෙන්න මේක දෙන්න. මේ ඉල්ලන මේ කොඳුරන සභාවක් වෙලා. Many churches are mourning. They are saying, we don't have that, we don't have this, we have problems. சில சபைகளில் பாஸ்டர்மாருக்கு பிலீவர்ஸை பிடிக்காது, பிலீவர்ஸுக்கு பாஸ்டரை பிடிக்காது, பாஸ்டருக்கு தன்னை பொண்டாட்டியை பிடிக்காது, பொண்டாட்டிக்கு பாஸ்டரை பிடிக்காது. සමහර සභාවන් වල ඇදිලිවන්තෙන්ට පාස්ටර්ව දිරවන්නේ නැහැ, පාස්ටර් ඇදිලිවන්තෙන්ව දිරවන්නේ නැහැ, පාස්ටර් තමුන්ගේ බිරිඳව දිරවන්නේ නැහැ. In some churches, the pastors don't like their congregation, the congregation don't like their pastor. My goodness, the pastor doesn't like his wife, the wife doesn't like the pastor. There is a lot of misery in churches today. Am I talking sense? இன்றைக்கு நிறைய சபைகளிலே சந்தோஷமே கிடையாது. අද බොහෝ සභාවන් ඇතුලේ ප්‍රීතියම නැහැ. யோசிச்சு பாருங்க, ஆண்கள் யோசித்து பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு புலம்புகிற ஒரு எப்ப பார்த்தாலும் இல்லை 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 நொய் 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 நொய்னுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பொம்பளை இருந்தா என்ன தோணும் உங்களுக்கு? පුරුෂයෝ හිතලා බලන්න, ඔබට හැම තිස්සෙම නෑ අරක නෑ මේක නෑ ඤන් 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 ගාගෙන ඉන්නව බිරිඳක් හිටියනම් කොහොම තියෙයිද? ஞரியும் ගාගෙන ඉන්න ගෑණියෙක් හිටියනම්. You know, imagine husbands. If you have a nagging wife, a whingy wife who is always complaining, who always has problems about this, that and the other, என்ன நினைக்க ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி இந்த தலையில போட்டு நாசமா போக கொல்ல தோணுமா இல்லையா? මොනවාද හිතෙන්නේ? එක ලොකු තඩි ගලක් අරගෙන ඔළුවට දාලා චප්ප කරලා මරන්න දාන හිතෙන්නේ නැද්ද? Won't you feel like grabbing a huge boulder and dropping it off that stupid head?
Many churches are like that. நான் ஃபீல் பண்ணி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். හැංගීම් බරව තමයි කතා කරන්නේ. බොහෝ සභා මෙහෙම තමයි. நிறைய சபைகள் அப்படிதான். බොහෝ සභාවන් ඇතුළේ මෙහෙම තමයි. சில ஜெப கூட்டங்களுக்கு போனா கவலையா இருக்குது. සමහර යාඥා රැස්වීම වලට කියන ගේම දුක හිතෙනවා. ஜெப கூட்டங்கள் அல்ல, புலம்பல் கூட்டங்கள். ඒවා වෙලා යාඥා රැස්වීම නෙමෙයි මේ කොඳුරන රැස්වීම. அழுகிறதும் புலம்புறதும் ஐயோ கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருப்பமே. ඇඬිල්ලයි කෙඳිරිල්ලයි අයියෝ සන්තෝෂෙන් ඉන්නකෝ. We need to be happy. Philippians 4:4 says, rejoice in the Lord always, man. Not only when everything goes smooth, even during COVID-19, rejoice in the Lord. கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் கொரோனா வந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்து செத்து போ. දෙවියන් වහන්සේ තුළ සෑම මොහොතකම ප්‍රීතියෙන් ඉන්න, කොරෝනාවත් හැමතිස්සෙම ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம், ஆமா இவருக்கு வரல, இவர் நல்லா தானே இருக்கிறாரு. ඒතොර සමහරව හිතයි මෙයාට නෑ නේද? මෙයා සන්තෝෂෙන් තමයි ඉන්නේ உண்மையாக சொல்லுகிறேன், இந்த நாட்களில் அநேக பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඇත්තටම කියන්නේ මේ දවස්වල බොහෝ ශුද්ධවන්ත දේවගැතිවරු එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෝ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගියා. Many Christians are dying today because of corona. We are not living in a happy world. We know that. I know that. ஒரு சந்தோஷமான உலகத்திலே நாம் வாழவில்லை, நமக்கு தெரியும். අපි ප්‍රීතිමත් වූ ලෝකයක නෙමෙයි ජීවත් වෙන එක දන්නවා. ஆனால் சபை சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். எதை குறித்து? வருங்காலத்தை குறித்து. வசனத்தை பாருங்க. හැබැයි සභාව සන්තෝෂමත්ව ජීවත් විය යුතුයි මොනවා ගැනද? ඉදිරි කාලය ගැන, අනාගතය ගැන. Why has the church why should the church be happy? Not because of what's happening now, but because of the future. We have an eternal future with God. நமக்கு தேவனோடு ஒரு நித்திய எதிர்காலம் உண்டு. අපිට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සදාකාලික වූ අනාගතයක් තියෙනවා. வருங்காலத்தை பற்றி தான் இவள் மகிழுகிறார். මතු දවස් ගැන තමා සිනාසෙන්නේ. Here the woman rejoices because of the days to come, not the present but the future. நிகழ்காலத்தை பார்த்தல்ல, எதிர்காலத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிற சபையாய் மாறுவோம். වර්තමානය ගැන නෙමෙයි අනාගතය දිහා බලලා වෙලා ප්‍රීතිමත් වන්නව සභාවල් ලෙස අපි මාරුවෙමු. Verse 26 26வது வசனம். 26 වෙනි පදය. தன் வாயை ஞானம் விளங்க திறக்கிறாள், தயையுள்ள போதகம் அவள் நாவின் மேல் இருக்கிறது. නුවණින් යුක්තව ඇගේ මුඛය විහිදන්නේය, ඇගේ දිවේ කරුණාවන්ත දැනමුතුකම් තිබේ. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுடைய வாயிலே என்ன இருக்கிறது தெரியுமா? අද බොහෝ කිතුණුවන්ගේ මුඛේ මොනවද තියෙන දන්නවද? கோல், ஓபாதூப. ඕපාදූප. Do you know many Christians have old wives' tales in their mouth, always talking about others. நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு வேலையே மற்றவனை பத்தி பேசுறது. බොහෝ කිතුණුවන්ගේ වැඩේ මැවිලා අනිත් අය ගැන කතා කරන එක. ஊழியக்காரர்கள் சில பேர் சேர்ந்தால் இன்னொரு ஆளை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. සේවකයෝ කට්ටිය එකතු වුණා නම් එහෙම තවත් එක සේවකයෙක්ගෙන් තමයි කතා කරන්නේ. Many servants of God, when they get together, they talk about others. Many women, when they get together to cook, they talk about others. சமைக்கிறதுக்கு ஒண்ணா சேர்ந்தாலும் எதையாவது எவளையாவது பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. කාන්තාව පිරිසක් උයන්ඩ හරි එකතු වුණා නම් එහෙම තව කවුරු හරි ගැන මොනවා හරි දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. இங்க இருக்கிறதுக்கு யோசிக்கும். මෙහෙ ඉන්න අය ගැන හිතමු. பாஸ்டர் எங்களை பத்தியா சொல்றாரு? පස්සේ අපි ගැනද කතා කරන්නේ? You know, our people, our women may think, Pastor, are you talking about us? Sorry, sister, உங்களை பத்தியும் தான். Yep. සෝරි සිස්ටර්, ඔයාලා ගැනත් තමයි. I don't know what you're talking about. I'm just saying. Anywhere. This is a disease. இது ஒரு வியாதி. මේක ඇවිල්ලා එක රෝගයක්. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தொலைபேசியில யாரையாவது பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. බොහෝ කිතුණෝ දුරකථනයෙන් තව කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. chat பண்ணும்போது யாரையாவது பத்தி chat பண்றாங்க. මේ chat කරද්දී තව කෙනෙක් ගැන chat කරනවා. பேசும்போது யாராவது பத்தி பேசுறாங்க. call ஒரு பிசாசு. කතා කරද්දී තව කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. කේලම් එක යක්ෂයෙක්. இதற்கு வேதம் கிழவிகள் பேச்சு என்று பெயர் வைத்திருக்கிறது தீமோத்தேயு புத்தகத்திலே. තිමෝති පොතේ මේකේ බයිබලයේ තිමෝති පොතේ මේකට කතා කරන්නේ මැහැල්ලියන්ගේ කතා කියලා. This is called old wives' tales, and the joke is many young husbands are also doing the old wives' tales things. The கிழவிகள் பேச்சு சில குமரர்களும் செய்கிறாங்க. මේ මැහැල්ලියන්ගේ කතා සමහර මේ තරුණයොත් කරනවා. நீங்க வாலிபர்கள் தான் பைபிள் ஸ்கூல்ல இருக்கிறவங்க. ඔබ තරුණයෝ තමයි බයිබල් විද්‍යාලයේ ජීවත් වෙන්නේ. நீங்க வாலிபர்கள் ஒருவரோட ஒருவர் சேர்ந்து இன்னொருத்தனை பத்தி பேசினா நீங்களும் கிழவிகள் பேச்சு தான் பேசுறீங்க. ඔබ තරුණයෝ දෙනෙක් එකතු වෙලා තව කෙනෙක් ගැන ඔබ කතා කරනවා. ඔබත් මැහැල්ලියන්ගේ කතා තමයි කරන් ඉන්නේ. ஆகவே நாம் என்ன பேச வேண்டும்?
එනිසා අපි මොනවද කතා කරන්න ඕනේ? ஞானமுள்ள வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். ඥානවන්ත කතාවන් කතා කළ The යුතුයි. church should talk wise talk, not old wives' tales. நம்முடைய வாயிலே கவனமாய் நாம் நம்முடைய பேச்சிலே கவனமாய் இருப்போம். අපේ කතාවන් ගැන අපි පරිස්සම් වෙමු. நான் 5 இருக்கு சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் நான். තව කාරණා පහක් තියෙනවා ඉතින් 5 more verse 27 27 வசனம். அவள் சோம்பலின் அப்பத்தை புசியாமல் தன் வீட்டு காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று கண்ணோக்கமாய் இருக்கிறாள். 27 වෙනි පදේ අලසකමේ කෑම නොකා ඇගේ පවුලේ කාරණා බලාගනි. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. ஏற்கனவே சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடாது என்று நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். කලින්ම කියලා දුන්නා කම්මැලිකම නොතිබිය යුතුයි කියලා. Already I mentioned that the church should not be lazy. And here it is repeated with a little bit of additions. இங்கே மறுபடி அது கொஞ்சம் அதிகமாய் சொல்லி இருக்கிறது. මෙතන ඒක තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර එතන කතා කරනවා. சபை தன் வீட்டு காரியங்களை குறித்து அக்கறை உள்ளதாய் இருக்க வேண்டும். கணக்கெடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது. සභාව තමුන්ගේ ඇතුළේ ඉන්න අය ගැන මේ ගණන් ගන්න නැතුව නොසිටිය යුතුයි. ඒගොල්ලෝ ගැන සැලකිය යුතුයි. Let me explain. Now this is more than being lazy. Some believers don't know what's happening in their churches. சில விசுவாசிகளுக்கு தங்களுடைய சபையிலே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது. සමහර රැදිලවන්තයන් සමාජයේ සභාවේ ඇතුළේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දේවල් දන්නේ නැහැ. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தன் தன் சபையை குறித்து கண்ணோக்கமாக இருக்க வேண்டும். හැම ඇදිලිවන්තයෙක්ම තමුන්ගේ සභාව ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. Every believer needs to be observant about his or her own churches. Maybe those who are watching, it doesn't matter which church you belong to. Make sure that you are vigilant. You are observant about the needs, about the happenings of your church. எங்களுடைய சபை விசுவாசிகள் மாத்திரமல்ல, අපේ සභාවේ ඇදිලිවන්ත විතරක් නෙවෙයි. எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன். හැමෝටම කියන්නේ. உங்கள் சபையின் காரியங்களை குறித்து கண்ணோக்கமாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். ඔබේ සභාවේ කාරණා ගැන අවධානයෙන් සිටින්න. கணக்கெடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது. ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න එපා. 28வது வசனம் verse 28. 28 වෙනි පදය. அவள் பிள்ளைகள் எழும்பி அவளை பாக்கியவதி என்கிறார்கள். அவள் புருஷனும் அவளை பார்த்து அந்த மாத்திரம் வாசிங்க verse 28. ඇගේ දරුවෝ නැගිට ඇයට ආශිර්වාද කරති. ඇගේ පුරුෂයාත් ඇයට ප්‍රශංසා කරමින් Her children arise up and call her blessed. கவனிங்கள், ஒரு சபையை பார்த்து හොඳ අවධානය දෙන්න. සභාවත් දිහා බලලා யார் வேண்டுமானாலும் எப்படி சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா? කොහොමද කියන්න ඕන දන්නවද? நல்லா இருக்கிறவங்கடா அப்போ. හොඳට ඉන්නවානේ. You know how people should talk about a church? Wow, they are blessed. That church, that's a blessed church. Be it other Christians or heathens. மற்ற கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும், அந்நியர்களாக இருக்கட்டும். අන්‍ය ජාතික වෙච්චද එහෙම නැත්නම් අනිත් කිතුණන් වෙච්චද? ஒரு சபையை பார்த்து, கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து என்ன சொல்ல வேண்டும்? එක සභාවක් දිහා බලලා කිතුණුවන් දිහා බලලා කොහොමද මොනවද කියන්න ඕනේ? உங்களுடைய கிராமத்தவர்கள் உங்களை பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா? ඔබේ ගමේ අය ඔබ බලලා මොනවද දන්නවද කියන්න ඕනේ? நல்லா இருக்கிறாங்கடா அப்பா. ඒගොල්ලෝ හොඳට ඉන්නවා අප්පා. You know, your villagers should look at you and say, wow, they live happily. They are blessed. புரியுதா? அப்படி ஒரு சந்தோஷமான, அப்படி ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு நிலையை தான் கர்த்தர் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார். එහෙම ප්‍රීතිමත් එහෙම නැත්නම් සන්තෝෂමත් වූ තැනක් තමයි සභාවට දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙන්නේ. That's how blessed the church needs to be. And look at the next one. What does Jesus say about his church? இயேசு ஆனவர் சபையை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? 21வது வசனம். 29 වෙනි පදේ බලන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාව දිහා බලලා මොනවද කියන්නේ කියලා. அநேகம் பெண்கள் குணசாலிகளாய் இருந்ததுண்டு, நீயோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் மேற்பட்டவள் என்று அவளை புகழுகிறான். බොහෝ දුවර ගුණවත්කමින් හැසුන්නෝය. නුඹත් නුඹ ඔවුන් සියල්ලට වඩා උතුම් යයි කියන්නේය. Her husband also, and he praiseth her. Saying what? Verse 29. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. அன்பான விசுவாசிகளே, நீங்கள் எந்த சபைக்கு போகிறவர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ප්‍රේමවන්ත ඇදිලිවන්තනේ ඔබ මොන සභාවට යන අය වුණත් කමක් නැහැ. ஆண்டவராகிய இயேசுவானவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்ல வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ හැම කෙනෙක් දිහා බලලා කියන්න ඕනේ. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு. බොහෝ කිතුණුවෝ ඉන්නවා. அவர்கள் எல்லாரிலும் நீ வித்தியாசமானவள், விசேஷமானவள் என்று சொல்வேன். හැබැයි ඒ හැම කෙනෙකුටම වඩා ඔබ විශේෂ වෙනස් වූ කෙනෙක් විදිහට It ඉන්නවා. doesn't matter
which church you go to, Jesus should look at you and say, there are many Christians, but you are special. Hey, Bible students, நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. බයිබල් ශිෂ්‍යනේ හොඳට අහගන්න. இயேசுவானவர் உங்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ ඔබ දිහා බලලා කියන්න ඕනේ. உலகத்துல எத்தனை பைபிள் ஸ்கூல் இருக்கு? ලෝකයේ කොච්චරද බයිබල් විද්‍යාල තිබෙනවා? எத்தனையோ பைபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. කොච්චරද බයිබල් ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා? ஆனா நீ விசேஷமான ஆள். හැබැයි ඔබ විශේෂ වූ කෙනෙක්. அப்படி சொல்லணும். එහෙම කියන්න ඕනේ. Jesus must look at you Bible students and he must say, hey, there are so many Bible colleges all over the world and millions of Bible students, but you are special. Pastors, உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லணும். දේවකැතිවරුනි ඔබ දිහා බලලා දෙවියන් වහන්සේ කියන්න ඕනේ. எத்தனையோ pastors மாරුண்டு. කොච්චරද දේවකැතිවරු ඉන්නවා. ஆனா நீ வித்தியாசமான. හැබැයි ඔබ වෙනස් වූ කෙනෙක්. Jesus must look at you and say, hey, to you pastors, there are so many pastors, but you are different. You are special. இந்த ஒரு தன்மையை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள். මේ தত্ত্বය ඔබ සාදාගත යුතුයි. Develop this in you. Verse 30, 30வது வசனம். 30 වෙනි පදය. சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது, அழகும் வீண், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயை புகழப்படுவாள். රූපස්ත්‍රිය රැවටිලි සහිතය. සෝබනකම නිෂ්ඵලය. ප්‍රශංසාව ලැබෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බය ඇති ස්ත්‍රියටය. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. சில சபை கட்டடங்களை பார்த்தால் ஐயோ தாங்க முடியாத அளவு அழகாய் இருக்கும், பிரம்மாண்டமாய் இருக்கும். සමහර සභාවල ගොඩනැගිල්ල දැක්කනම් ඒක දරා ගන්න බැරි විදියට ඒක ලස්සනට මාර විදියට තියෙනවා. You look at some churches, you are shocked to smithereens to see their hugeness and their beauty. What about the Crystal Palace, which was once a great thriving church in America, which is now something else? Anyway, this is deceptive. இந்த வெளியரங்கமாய் அழகாய் பெரிதாய் இருக்கிறதெல்லாம் வஞ்சனை உள்ளது. මේ පිටතින් ලස්සනට විශාලව හොඳට තිබ්බට වැඩක් නැහැ. அழகான ஸ்டேஜ், அழகான லைட், பலூன், அது இது மேடை, இதெல்லாம் வஞ்சனை உள்ளது. ලස්සන වේදිකාව, බැලුන්, ලයිට්, ලස්සන දේවල් මේ හැමදේම වංචා සහගතයි. Beautiful stage, beautiful lighting, balloons and what not. These are all mere external deceptions. Vanity, vain, இதெல்லாம் வீண். මේ සියල්ල නාස්තිකාරයි. வஞ்சனை உள்ளது. சபை கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும். මේ වංචාව. සභාව දෙවියන් වහන්සේට අවංක වේ යුතුයි. දේව බය ඇති විය The යුතුයි. church should fear the Lord. Believers should not fear the pastor. They should fear the Lord. விசுவாசிகள் பாஸ்டருக்கு பயப்படக்கூடாது, கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும். ඇදිලිවන්තයෝ දේවගැතිවරයාට බය නොවිය යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේට බය විය යුතුයි. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற சபை தான் புகழப்படும். දෙවියන් වහන්සේට බය වන්නා වූ සභාව තමා ප්‍රශංසාව ලබන්නේ. The church that fears God will be honored. Finally, verse 31. கடைசியாக 31வது வசனம். අවසාන වශයෙන් 31 වෙනි පදය. அவள் கைகளின் பலனை அவளுக்கு கொடுங்கள், அவளுடைய செய்கைகள் வாசல்களில் அவளை புகழக் கடவது. ඇගේ අත්වල පලෙන් ඈට දෙන්න, ඇගේ ක්‍රියා දොරටුවලදී ඈට ප්‍රශංසාව ගෙනෙත්වා. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. வாசல்கள் என்றால் என்ன? දොරටුව කියන්නේ මොකද්ද? நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போகும் பொழுது அழகாக வரவேற்கப்படுகின்ற வாசல். අපි ස්වර්ගයට යන්නා මොහොතේදී අපිව ප්‍රශංසාවෙන් යුක්තව ඇද ගන්නා වූ දොරටුව. The gates, what do gates symbolize here? Heaven. When you, the Christians, go to heaven, you will be received with honor. பரலோகத்துக்கு நாம் போகும் பொழுது வாருங்கள் உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரர்களே என்று ஆண்டவர் வரவேற்பார். ස්වර්ගයට අපි යද්දී අවංකවුත් සැබෑවුත් මගේ සේවකයා කියලා අපිව පිළිගන්න ඕනේ ස්වර්ගයේදී. கடைசி வரை நாம் உண்மையாய் உத்தமமாய் நீதிமொழிகள் 31 கேற்ற கிறிஸ்தவ சபையாய் வாழ வேண்டும். අවසානය දක්වා උතුම් වූ යහපත් වූ සේවකයෙක් දේව මේ ඇදිලිවන්තයෙක් විදියට මේ හිතෝපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ විදියට අපි ජීවත් වෙ යුතුයි. We should live as a Proverbs 31 woman as Christians. So don't just dismiss it as unto women. Yes, it is. But it is also symbolically to the church. நீதிமொழிகள் 39 என்பது பெண்களுக்கு மாத்திரம் என்று ஒதுக்கி விடாதீர்கள். හිතෝපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඇවිල්ලා මේ කාන්තාවන්ට විතරයි කියලා පැත්තකට දාන්න එපා. பெண்களுக்கு தான்.
කාන්තාවන්ට තමා. அடையாள ரீதியாக சபைக்கும். හැබැයි සංකේතාත්මකව සභාවටත්. It is for the church symbolically too. ஆகவே நாம் நீதிமொழிகள் 31 பெண்ணாகிய சபையாக இருக்க முயற்சி செய்வோமாக. ඒ නිසා අපි ඒ හිතෝපදේශ 31 සඳහන් වන්නා වූ ඒ කාන්තාව වන්නා වූ සභාව ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න හිතාගමු. So let us strive to live like the church mentioned in the form of a woman in Proverbs chapter 31. Shall we rise? අපි නැගී සිටිමු.